sẽ ăn thua. Lật rồi. Lạ rồi. Cá sấu rồi. Bên thầy chợ lên thầy chợ. Ba lộc hồ đây chợ. Chạy mày kẹp bạc chiên. Mày liều bà lăng chân. Siap đây. Cái mê nhung cái à? Cái mẹ cháu cái lô cái cháu thấy không à? Bởi sát xỉ trong mày à? Nhật thấy ba liệu chết bắt chạy không à đâu? Cái mày ba Nhật Bản đồ này không à? Nhật thấy Nhật Bản đồ này.
Cái mày sao là ai chụp bánh bơi trời kìa. Cái giống mày bơi nhiều rồi. Nhưng mày xăm trả dịch bản đâu à, nhiều à. Cái dịch hay thôi à. Các bố thầy cái trong thịt bạch đỏ rồi à. Sẽ hay đâu, makanya. Cái chuyện gì kan? Tapi mày cho mày nó cái anggap ya yang hin pansiong sungaw yang jadi bersedekah dah lu nggak ada nonton udah nonton film Hollywood mau ah mau ah cerita kok nggak berlanjut. Mana yang ceritanya Đâu cha giả ngang kêu à. Mô mày sẽ chế độ mệt à. Mô mày sẽ chế độ mệt đó dan bungko kisahnya sama orang yang kasih ini senapang sama mandau itu udah selesai kah? Các nhau ấy trên sesungguhnya ada cái ăn mặc của ngài cuman saja kita seakan yang ngài juga Mày thành yang sang sẻ tetapi wah ngai pun tidak kesadaran hanya ngai. Những cái 東西基本正常。Trường gì cá nhân đâu. Sáng hà. Nah, jika hicim lui ini nah, kan baik pun ini ka fitnah. Tetapi jika jauh mau coba katian mah baik pi. Hari nay perkara kan ada lihat fobat hai salah ya. Sở dĩ ngay còn như tao sai đủ lượng ở đó mang còn có hiểu trong an thái à mang còn có như tao sao á hiểu chẹp xỉu hì à mungkin hay như tao sao mungkin như này cô cái lọ cái là ta rồi làm cái phải miệng gì đâu à ngạc kêu aja Tuhan tidak terima.
Dia nyam gincat tok kia dia langsung soal lah. Thì panggilan kia. Jadi begitu. Jika itu saya gimana sih kak yang mana? Kasih an gaji dong sih wajong. Tapi ngay cara ngay mới trong mình ngay cara dah. Jadi ngay kong mungkin kemungkinan besar jika KFN jiwa sangat kayak jalur ba anyong ini mungkin kisit mungkin hay còn mungkin như cả cái chụp hình nhiều vậy tầm bu tuần lẽ trong hình này chỉ xí lẽ trong này kỳ xả đấy rồi như này đúng gì cái bài hiểu vui như này đúng gì ở đâu cái juga bài hiểu vui cái dòng phim này gì cả cái anh em ship ra nhưng đây còn ship ra những đường hành做應該兩百冷聲啊，熱做暗熱就做工，到就俾應該嚟做菜了，呢度溫香嘅地方。Tapi nggak handphone sih siu ah. Deh minum es ada. Dah. Es nih. Cowok ini benar-benar gak bisa hidup tenang. Pas lagi main biliar aja, adiknya malah ngeprank pakai bola biliar yang terbuat dari kue. Handphonenya juga terbuat dari kue. Dan padahal dia cuma mau makan pop mie, malah dikasih pop mie Valentina. Bahkan daging dagingnya pun diganti pakai adonan kue. Lagi pas pengen minum, malah dikasih botol sepatu. Ujung-ujungnya dia dikasih sepatu, yang ternyata itu sepatu beneran. Cowok ini benar-benar. Đây à. Đây. Trong của ngay ai mệt cái nhìn trong như này đó. Tapi ngay cái mỏi. Ngay cewek atau ngakiu dan sam cak lah. Mungkin saja yang ngay cak atau yang mana hay còn turutkan jika kayak DC. Turutkan jika kayak keinginan lah yang ada. Mungkin kayak cewek saya kampungin mah betasi lah.
Như siapa ya? Tetapi ngay kan umay nyunghin. Lihat mereka kayak jalan penyelesaian. Sesungguhnya cara itu udah salah saja. Nggak tujuan masih kayaknya klarifikasi dengan etika yang baik. Như khai trùng chuột khai tối chuột ở nhóm ăn mega ly diệu ngay xin mê tero đấy rồi ngay xin mê hi ấy hi chồng ni mà tetapi ngay cái posisi ngay pun ni fitnah ngay cái miếng gì pun ni tạ lọ cho mà ngay khi cái gì còn ở đây như dùng to dùng chung ấy mình ngay xin ngay hay còn răng bị phết như nữa mungkin mah Thailand cái bụng bắp mungkin belum phổ jauh lah nhìn ắt đó các sĩ các mô trôi sự chiến mà các bạn chưa nhớ ra ba mungkin ba xỉu thì đã biết ngay xỉu thì kêu aja thằng đó hẳn hẹnถ้าอยากไอ้ทอดในการคิวของนั้นJadi kita sangat sikai pikiran berbeda aja. Mungkin kita bagi tidak terima aja nggak. Kita tahu kalau heki ada tetap phải sống thông hay kamu. Ya, tahu mungkin yang kau kincar atau baik dongsi lah. Tapi ngai bah juga jalan menyelesaikan tanpa harus menempuh jalur hukum ataupun kekerasan aja. Jadi nggak cimnya solusi ya. Nggak cimnya kayak perkara aja. Ay, masih halus. Dek nonton apa dek? Hah? Di channel Samantha. Guys, hari ini kita mau main hari ini kita mau main halo Sama siapa lu? Saya ngay cho cái môn này à, cho cái aluminium môn này à, còn cuốn như này à. Chỉ cái lại ngay chỗ chết bá ăn kiểu hộp kiểu đeo vậy không ạ? Cái còn cái đấu thang rồi, jadi cái đấu hộp ngay thang. Kalau ngay theo cái trận này vậy không ạ? Sedangkan ngay lý do xẻo ngay lý do xẻo ngay tôi giúp trận này vậy không ạ? Ngay tôi giúp tròn đeo vậy không ạ? Có lượng ngay chỗ hồ các ông xí ba ngay cái lọ cả lòng bao tủ nó lọ cả lòng bao tủ ngay juga ada nak pun gikon ngay còn kalau ngay tu si ngay nak chọn nhiều mà jadi ngay pun cái lọ thô khẩn hà chẳng đó cái chọn ngay tay hi chọn thì thôi ngay nak chọn hi lo cái ngay không ha ngay chọn tay ngay tay hi thì thôi ngay nak chọn hi đó jadi ngay chọn ở đâu lượng xăm như đồ đó khi còn ngay đấu thằng xa thằng như này ra dòng ngày ba trộn chết rồi thì cái từ cái muốn nó ra từ hồ à kia lại sự trộn chết rồi giờ đi chơi chân đi chơi cái nhìn mày cái nhìn cái mày muốn ngày lo ở trong kia nè nè bài sát này sao còn như theo cái đồng xì hệ mẹ mố hẹn cái còn này jadi chọn đều cái nhìn muốn đều kéo lên chính cho ngày như nhìn một ngày đó muốn đều kéo lên chính cho ngày thì cái bụng khao lo hay muốn à các bạn hả ngay chính cho ngày cũng họ lại lo các ngày hiện giờ mang cũng với cái chung nhân chưa đâu à như bệnh đồ tạ chú ta kéo bọn hả
cái buôn ngay như lấy li bên mày cái xét ọc thì cả berarti cái konsep itu cái fitnah thì cả yang mana hay còn lihat như mê fitnah ngay tentunya ngay hidupnya bukan banyak benak chung juga yang mana ngay nghe tao xì ngay tao hay không có nghe tao xì ngay bác tao đâu hay không bị cho mày cái buôn ngay lấy li bên mày loh lihat như là ngay cho chat tentunya ngay lấy li klarifikasi họ lấy lo ngay cả như còn họ lấy lo jadi alias di sini ăn fitnah này ngay còn ngay lấy li cho nhớ muốn dịch trả ngay cháu xin theo cho cho tới bốn ship dịch kèm lặng ngay còn ngay kèm như liang pak trên này còn có sao kalaupun Naeson juga tidak sesuai tetapi ngay udah lanjut còn sudah yang ngay kacian ngay còn với ngay bố mày terima wah ngay kok kok sanggup kamu itu kok ngay liba cho chat yang ini mau cái chung cái việc cái giải hóa gì đó jadi như nhìn làm gì đó gì sih cái nó tổ cái nó rồi mungkin cái konsep cái đó hak anjing là như vậy đó konsep cái đó hak anjing cái cầm to cái màn đầu cái phôi thịt lăn cái ngọc cho cái aja Pion aja di sini bang jika di bawah saja bang itu udah salah bang hand mana ya kalau sesungguhnya bang Alidit itu thầy salah ya depan nggak kong thầy salah ngay bang di mãi dong sih lalu Hinya itu saya tolong ni saya tak suikan mun ni lại ngay chat aja ngay khi cái ni còn họ lấy như lấy trùng ở bây giờ ở trong cái này lý chiều rồi hả cái tiếng yêu liang lin salah lewat tambah kilo mandau lo hisam lin ki salah mà thì chú kẹo đấy ạ biết sao à nhìn này đúng gì ba nhìn này đúng gì kemungkinan besar ya jika cái chỗ sesungguhnya lý trung nhìn ba cái sẽ phải xí cái cả yang ada nhìn cái apa mulutmu adalah harimaumu yang ini ada cái gì tu ngay cái tu lượng thầy ngay pun si có hadiah yang ngay pun si có ngay dalam arti income ngay juga siang yêu fan phổ như này như cặp khác to hay còn xích cái ngay từ đó ngay cặp tùy chứ vừa ngay bên nó ngay juga yêu xếp thiệt quần bây giờ nhà tôi gì gặp tỏ cái đó ngay juga khám phan bảo như thế nào ngay cái mê hì cả gì như bục khai tỏ là ngay bạn mê hì như bục khai chìm xì xin là như các hạng mục pet tỏ đều mua bơi họ còn được karena mua bơi họ còn được jadi salah satunya dia memang darah itu harus ditumpahkan ya. Di sini kayak yang gitu. Tetapi jika apapun gigi lah supaya nhìn aja cak kesadaran aja. Cái bên đồng kalau ki juga to ngay gini là video ăn hổ. Kalau cái môi tùy cái lấy cậu á, ki juga lo am cái nọng tí kiểu ya. Jadi cái nosi ya. Karena kamu baik. Cái nosi bang kasih kamu bedanya. Dia jual kayak kejagoan, tetapi ngay kan tepung ngay jalurnya. Alidit bây giờ chứ họ mày nha chính hiểu như vật lý không này mà chỉ các video hành đâu ngay cảm gì đâu chứ bộ khai chìm như là chìm thọ ngày bạn ngay đã xếp chẳng chiêu liệu thì các nhìn ngay khi untuk kaji kong oleh kalaupun ya nhìn các kong si các cái harga diri ya
cái nama baik kan. Tapi kan bercoba ya kan. Tapi ngay ci to hiểu juga kayak penyelesaian pokoknya kok. Kenapa ai sampai kahit này tỏ gì đây ha? Kalau hay cùng ngay ci to kayak hồi với hồi với yang ini. Ngay to bay STC kau dah lom jen dah yang. Karena saya satu juga use for ya. Jadi ngay ba kita tetap tuh intinya hay còn chỉ có bertindak kita tetap tuh lo yang mana cuman lo kiểu gak baik kiểu đây còn ada tapi ngay untuk ngay lơi bagi ngay lơi còn cái về lo lơi còn chỉ có juga tetap mai yang Indonesia dah cái juga saya phổ cái juga chim shit saya kau kira ha. Nah hanya toh jika bela toh jika cái nama baik lalu mainin kan lấy shit saya mau enak kan juga mau juga yang. Với ngày sống xin nó cái mungkin ngay chọn hết đeo ra. Ngay chọn hạt đeo cái juga thầy hiểu vui vậy. Jadi ini sih tetap juga penyesalan. Kita hiểu vui sebetulnya bah cái posisi bah kita udah salah rồi. Nhưng bah cái như còn họ nói lalu kia giống như đó. Kita phải phát triển sao? Mungkin bah kita phải chọn hạt đó mungkin dia phải lưu một chi bah. Ngay si các cái chỗ à. Bahkan kita kayak lu ya bukan tukang pian dia theo chit lang này cho các sự kiện băng phè tại ông lọ đó còn ngay cái chạm siêu cái khiong ở đâu cái khiong cái cho đồ băng phè kan juga jejak tongnya này saja. Jadi kita usah kayak liau sama nhìn cái bụng hai vô sama nhìn. Các thong nhìn còn yang hewan yang ini sebetulnya sih ăn yang kayak còn cuman kiểu cái nhìn thì bị giống hình họ si san còn bay. Nah ngay còn kia justru kia giống hình ba si kawa lagi banget tujuan ba ngay kayak còn họ loi còn ngay còn qua ngay một theo nha đồng sĩ ngay còn ngay gì xia trong này đó kalau ngay giúp kiểm nhất dịch mùi xe thì tăng chỉ đấy ngã kéo cá bụng nhìn bác sĩ chiêu cả ngay chít cao đấy cả ngã kéo cá bụng nhìn bác sĩ chiêu thế tapi ngay còn hay còn ngay một theo nha đồng sĩ như Việt Nam ngay như cầm kéo cá bụng nhìn sĩ chiêu kiểu một kinh cảm à đo chân chỉ cả những còn mấy cái lấy chung chưa đã các bị hiểu giúp khai giả là nhận là sai anh ha cái lấy chung chưa cái một khi cô kiểm tra bỏ như lấy chung chút ngay một khi cô kiểm tra ali dit ba mình nằm ali dit ba konsisten điều ở trong này như tu ngay si membela cái diri cái đâu nhìn bà tu ti đều vậy cái đâu nhìn ti đều jadi kita sao juga ju feeling họ hi siang họ dah kok như vậy ở trong hết padahal gilai đi quá cái gì họ lấy còn lalu cái jawaban dùng chung ở bây giờ trong hết cái tiết bác kêu salah đều apalagi ngay ju video hay trong ngay video ngay chung biang ada cái kan phang tang undra bi ha chung biang ha cái lai man dau chu da yang ma các ba consistent ở yang hena với ngay thì đó bang kalau ngay mua sao là bang ngay mấy cái nhất chung
mấy còn nó màn đó nó xịn xó chút hết hơn mấy gang mấy còn chuông như nào tetapi dia kayak cara lain menghadapi sikap konsit dia aja. Pasal saya itu adalah korban fitnah yang ada. Kayak dia batu tilio aja. Minta maaf, tentunya lah ngaji sih saya gitu. Kau jauh salah, jin kau ya, jauh salah dan tentunya jin kau ya gitu. Kỹ chỉ rồi dữ xá la fitnah rồi ngay chỉ jin kau cả ngay thổ kem ngay chiều ngay dữ xá la cả kỹ jin kau ngay cả cái thổ kem cái là như tetapi jika mẹ đôi như nó ông kian ba cấp mấy cái như hiện nay sang sẻ ngay chiều mình cái lom kian ngay pun sih dari kia cái lại ngay hà còn ngay chỗ sách đó theo cái đồng sĩ mà mua bánh đi bạn các ngay tôi hiểu mình cái lom kian nào tapi kalau ngay oi ngay cái muội ngay mười cho sang sẽ giúp được ngay tí kêu xây phổi những cái xây phổi juga xây kí juga ai chim xịt rồi dan ngay mẹ cái lọ cái đây còn giúp ngay với tay đầu mày cái một tay đầu mày đồng sĩ ngay cái mẹ chim cái cây suasana diperkeruh yang ini dah mungkin ni dah sampai trên hukum dat yang tapi ngay pun siko dat kêu văn hồ gì ngay như này alia ham to ngay ada yang berbagi pun jadi sati jadi ham cai ngay bây du nak chut lay ngadung si ngay du nak chut lay ngadung si cái lỗ không phải du khon ngay nak chọn tetapi giwa jika cowok cái dong si pak mereka bisa jika toh aja cái lại jika cowok chat aja cái litit cái ngắm miền trên đi có jika đối chỉ tổ hành khăm thì đó jadi ngay khăm thì rồi cái còn ăn ô nhìn thằng rồi ăn ô nhìn thằng không nữa cả san nhìn nào lục chỉ san nhìn thằng không nữa tại vì cái boy ba buổi hồi nhung còn không nữa kapanpun bisa masuk sel hanya masalah waktu saja các bên hai sang sẻ ngay tùy là ba mẹ sĩ ca lên nhìn đó ngay tùy đó à mẹ sĩ ca lên nhìn ngay còn hay còn sao dạng ngay làm số còn ngay kêu thằng ngay chỉ có ở trong lùng phò cái yang đó tapi ngay cara penyelesaian yang tay thay kekerasan mấy còn tay langsung yang lo amkian yang udah malah salah tolong udah nunggu dari pagi film antara Tebas dan Singkawang belum tayang. Yuk ada film lagi judul Fitnah Hell. Jadi ngay tu kau ngan nosi bang, sah juta ujin kinti jika pun kesempatan kini loh sih kakyang dia yang mana. Kini loh si kakyang gi, padahal wah si siang wah ngah nosi siang wah kocong nih. Ngay bạn mấy chồng cái những người kẹo nọ này nọ yang mana. Mungkin cái bố siang đó si cái bố siang đó si mới做mày yang mana. Tapi ngay han siang như vậy, ngay chơi coi nhá xe phổ yang. Nhá xe phổ à han xe. Còn như vậy chỗ chắc các chồng quan nhân ấy chìm lui untuk biayainya cái xe phổ thuộc show chìm shit pun gitu. Kalau ngay yang so sibuk cái patahnya lo amkian, untuk cari kamnyan lang mai kap. Kasih kayak pengancaman antai sang seo. Ini mau lo anggap remeh. Ini yang chung pi ngay á, dùng to thì yang pi ngay á. Padahal ngay sihnya bukan sih ngay metolon. Ngay kayaknya dengan etikat yang baik, dengan niat yang baik, ngay itu kayaknya klarifikasi holai yang ada, kayaknya kong holai. Ngay mấy cái mày có chủ nhân, ngay mày có phèn như này, ngay cầm hạt ở pin nga cái chiếu đó kêu tận năng, cái chung đã chụp lấy ngay của hạt mô thủy, cái cầm đã chung chụp lấy bác ngay tu hạt mô thủy,
ngay mấy còn langsung những kẹo của băng băng ấy chơi trong tạ các cái lẻ đó. Tapi cái con nào cho thấy cái kiểu còn đó ngay thì là hay ngay tùy ông thì là đó. Mungkin ba các hiện băng cái masa hiện băng đó juga juga sih ada jangan. Đâu cái gì yang kau lah, tapi jika macam cái yang itu, các baru dia yang hinman, ngam man mah tu dan man kuat oh. Ngay chỗ này ngay còn ngay thiếu thằng, ngay thiếu chút treo hỉ, rồi sau cái vụ đâu cả lấy là số gì ngày cũng một. Chẳng phải là lên địa phố ba ăn phải như nó ăn phải như mà siêu cái kiêng cả chỉ có hiểu cho họ pen nhiều như mà lấy ăn hỏi pen nhiều sáng hảo belum tentu hiểu ăn hỏi đâu vậy như là sao chỉ cao cấp pen nhiều mà kinh có cái phải xem nhau nếu như cái anh Việt Nam đều như mungkin sekarang đi ke depannya baik beda họ pen nhiều anh ấy sẽ nhau xíu các hỏi ba belum tentu ba ăn hỏi các phải ba belum tentu hay ăn phải yang ini. Memang di Vietnam jika tu ăn phải sang saya dia. Ăn phải sang saya. Biasanya di sini lah. Di sini awalnya pertemuan di kayak persahabatan. Bahasanya Yujit kayak cerita yang ada. Yujit kayak cerita tentang một phải ngay lời nhân lý cho muốn như lại ngay chỗ theo nhân trả này không thể nào đâu. Mungkin dia haji pai ba kipe hogo kasih kai sahabat sejati yang ini sahabat karib pada dia mau dia mekong ngau lewat sebenarnya ba antai si chin mesej si chin juga beliau ngai ba anggap ba như vậy lâu chung cái thiên nam thái đang cái tu anggap bisa si chin dia chung cái thiên nam thái mungkin kemungkinan besar atau yang tidak terima nyoy sangse dia ngai hiểu ngay hiểu terima bahasanya ngay itu mày sikap mày còn đó ăn egois yang ini kan kalau hi cái đây ba juga ăn tôi nhìn nhìn xịt gì yang kalau hay còn sikap yang bed dia sikap juga nhìn xịt ini này yang nhìn xịt ini jadi như vậy ăn kerja jam đâu ho yang ini di sini ada dia juga dia safe for nhưng mà sikap bed lo amken yang ini mereka lu juga untuk lagi menutupi nyangai hamki cang si kai miang si dah yang ada ataupun jika dari bela toh jika kayak isi harga diri kawa untuk membela jika kayak harga diri lagi isi yang lihat for life jika fitness jika lagi tinggi yang hendak juga pak mereka lu sesungguhnya pak hanya pet theo lu hồn lu sen hồi chút aja pak kalau ada hal-hal yang masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, kenapa harus menumpahkan darah yang ada? Isi yang không nói. Jadi ngay cả sự xin, abu si xin một cái solution cho đấy không? Có như cũng pun ngay cứu cái đội thì ai hiện tại kì, ai chạy một cái đâu kampung như đâu hả? Tapi ngay cái cara kan mẹ yang hin, ngay sống xin đó, ngay sống xin đó. Kalaupun yang ini kejadian mah, mungkin ngay contoh bah, kita bertahu siapa kita saya mau bertahu siapa dah, masa ngai baik, karena kita nin loy, jadi kita tunjukkan kalau kita anjing hiu ngai nin aja mana, mungkin kita tanya siapa, kalau kita loy dengan bukan li, ni kon ngai lai chung football, ngai tetap yang siapa dia lah, hay ngai loy siapa dia lah. Yang kita hadapi bah kita yang salah je, kita kan jadi baik yang kita, cái nhìn baik yang kita atau kian kita chung kita baik cewek je. Ngay còn có jika hidup kita kayak baik tak sih kon,
Nhi juga mau ăn hoa từ ngay thì chạy nhìn miệng vẫn như tạo xỉa đấy còn là Nhi juga sih sehat mau ăn lọ itu weh Nhi udah fitnah rồi nyen bạn aslinya nah kamu seumur hidup mah gak majin beliau ngay chạy nhìn đuổi bác ngay juga dia cincin phải tuntut ya jadi cái xiong pháp à cái xiong pháp xiong cái dạng của nó ngã xiong tiến chi xiong chung biang hết lấy mảnh đầu à cái nó cấp mảnh đầu ngay như vậy giang à nghe hầm kia bác kêu bạn là mảnh đầu nã chiêu chuột lại à vậy còn những cái kêu bạn như nã chiêu chuột đây phải rồi mày tapi ngay khi cái mày chim cái masalah ngay chim cái solusi ali tidak nanti jadi bagi ngay balik saya si chiến này cái điều như mà saya si chiến cái gì mà mẹ thay rồi tầm cái gì này thành gì ba như si itu ăn có juga mau dùng cái số mét xí mét thu đâu ăn có đấy juga mau dùng dan gilang bagi ngay menghadapi ngay di alung Cina hari dùng chung menghadapi ngay di alung Cina hari kia mandawa ngay không hiểu là với ngay memang như xếp thiệt côn ngay vậy thôi được cái gì xí bản hạ đâu gì xí bản hạ các hàng một phong xí này đó gì xí bản hạ jadi baik pun siêu xì à giống thế nào ngay langsung saja ngay khiển bút thầy khiển cho đây hả ngay nghe cái nhìn vào đó có sẽ gì giống thế nào kamu itu sangat lucu loh tingkah laku kamu seperti kanak-kanak itu saya ke situ bukannya untuk mencari masalah tetapi saya ini mau klarifikasi dengan diri Anda. Jadi mana yang tidak baik bisa kita duduk membicarakan secara baik-baik, tetapi tingkah laku kamu kayak anak kecil ya. Cho saya foto ya. Ngay mua còn cái mày nhé. Cái liau jejak juga kocoknya. Yang bagus kamu pulang lah. Saya tidak ada urusan dengan abang. Urusan saya ini dengan tuan rumah. Saya ini difitnah. Jadi abang mau apa? Mau pukul saya? Silakan. Silakan kalau berani. Kau jangan sampai nanti saya turun tangan. Jadi abang mau apa? Mau pukul saya? Silakan. Urusan saya ini bukan dengan abang. Saya ini datang ke sini untuk membicarakan hal yang baik, bukan membuat keributan. Ini kejadian pasang pintu kamar mandi kemarin heboh bang hewa. Nggak, kalau ngaju tahu ke tungsing eko mati satu keluarga saya eko. Kalau saya ini ada mengambil barang kamu, jangankan canai, sebutir paku kalau saya ada ambil dari rumah kamu, mati sebuah keluarga saya. Tetapi kalau kamu itu memfitnah saya, berani tidak? Mati satu keluarga kalian. Ngaher ya. Akhirnya udah nampak jelas. Ini tuh memfitnah orang. Akhirnya nampakan jelas. Cái thì dưới đây truy jelas ya Pak. Ini còn những tháng kalau ngay theo nhà đồng gì vậy nhung? Hay còn ngay theo nhà đồng gì tidak mungkin bang ngay cầm to chọn hikanya klarifikasi ya yang tidak ada. Karena ngay saya sih dong ngay di fitnah, ngay yang cầm to chọn hipunnya. Ngay to chọn hiba, soal kanya còn quay còn họ loay yang tidak. Jadi jika saya chung chút đây, saya nggak phải chung chút đây, dan jika akai tiba dan nampak betul yang ada. Bang saja bang, Ki udah salah bang. Ki udah salah. Tuh egois saja untuk membenarkan diri dengan cara-cara menggertak orang lain aja. Tetapi cara dia itu
udah sangat bersalah dan melanggar hukum yang cái điện bảo udah salah nih chung piang had yo lai man dao chu da nhưng menghadapi ngai ja alung Cina ini Tuhan maupun sia mới còn hadapi cảnh sát nhà với tiếp theo so siêu trong hiện kawan tetapi ngai menghadapi nyong ai nhìn bagi ngai đó các bạn seafood gì các bạn đi chặt seafood gì trong hiện xuyên cái xoay xì ăn lòi nhìn xuyên dân cái xoay xì đó ăn lòi nhìn trong hiện này bây giờ là cái xì ship nanti ship chip saya nggak cara pandu ini cara pandu kan saya kok kamu orang yang lucu padahal tujuan saya itu datang ke rumah baik-baik untuk klarifikasi mempertanyakan kamu itu menuduh saya memfitnah saya nih kok tapi cara kamu perlayanan kamu kayak anak kecil các bạn mình lấy chung chuột đâu ạ lấy phổi chung chuột lấy to chuột cái nước đó ngay ở luôn trên như nào chung chuột trong hình thì cái chung nào chuột trong ngay chưa bị chảo xỉu trong hình cái đó các bạn nhiều về xin kêu thầy bagus kamu pulang lah cái kong saya ini tidak ada urusan dengan kamu jangan sampai apa kamu mau pukul saya silakan. Ini tangan yang tahu mau pukul saya, membunuh saya, silakan. Tetapi kamu ingat, urusan saya itu bukan dengan Anda, saya dengan dia. Saya ini difitnah. Hei Mona, lihat, kepen juga aja lah, mungkin ada. Udahlah, coba besok lagi yo. Kita contoh cho cái cổng hộp vậy. Cái sợi gặp ngay một phần diện gì đó ngay mới còn nhìn bay nhìn nơi được một cái nhỉ các cái xí heo ngay chỉ đồ heo cái xí heo đó mới còn nhìn hả nhá có chút chứ nhưng mà thầy bằng alima cái tụi một cái nhiều các ngày 16 là ngập của xí à ngập của xí ngày 16 là ngập tôi nhìn lại tapi ngay bác mấy cũng masalah chim đi khai masalah Kak Nyi aja mah. Ngai ba ai Kak Nyi ba berdiskusi kok holoi supaya ngai meko chim jit kai nama baik gitu. Tetapi agar kedepannya itu hal-hal seperti ini tidak terulang kembali ya. Jadi ngai kok kita ada kadang-kala mulut kau adalah harimaumu yang ada. Itu ngai ba ngahan hiau. Itu ngai hiểu pun jejak pengampunan ada karena ngai kan hidup saya ini adalah hidup yang bisa memanusiakan manusia yang hidup hanya itu phép diễn kỹ hiểu memanusiakan manusia pak cái langsung lo ampian semalam semua ketemu dan ciu supaya Bang Lung Gede juga kena batunya cun sampai mencret. Nak kebakar dia. Kenapa jepit ada? Soji ada. Còn quay sao hả đâu? Còn quay ba một nước đổ cá nhìn ngà. Oh, nak bisa ikut kamu. Berak nenek. Minta rokok satu aja. Jangan berak. Nggak bisa bawa kau lagi. Kemana pak? Mau kampung ngambil mantel. Oh. Mantel saya di kampung sana. Mana enggak ambil mantel nah? Một nước đỏ cá nhìn tiêm tuh ya anggap itu orang bodoh yang ada. Oi, ini kantong. Ini một nước cá nhìn tiêm pak. Bahasanya gitu engkam ya pak. Cái miệng engkam, cái bắp mồi.
cái yang ngai lan lah ngai kong wa mungkin ba ki bang taxi kong lan ya nga yang ini lan ada bagi ngai ka si lan nó mới gồm hết như vậy cái bu xin bị chầm liếng chầm phụng ở đó bởi dịch xin hay phát quay chầm chiêu đó bà ghi ngay hè nhóm nhìn bác các tu xì lan một cho aturan cewek ya mau cho jalur cewek đó mau cho lên jalur cewek mau cho prosedur cewek cái tu xì lan không đó nó tung cao cả bạch đôi à Keteng kuntilampur. cái mắn bỏ mối ly mối lùi à Canai dah kembalikan Kaba saya cuai kawan Kaba bagi ngay dah mungkin kita sa bagi kita sa do thai si chi dah ngay mấy còn thai khu ngay let si chin chong let thiên ăn thai không đó chong let thiên ăn thai dah chong let muka bumi ăn thai dah bagi ngay Tuhan ăn se bagi hai còn kita sa mungkinว่านึกkita let thai si chi đâu dah thai si chi đâu dah bagi ngay dah ngalong ngay hiểu mệt ki seว่าไงmệt ki se hay là ngay hiểu pun si mệt đâu ki se dah ngay mệt ki se mệt đâu ki bahkan tu mau ada ngay juga mày du danh siêu ngay mày du danh siêu ngay mày du siêu hẹn tự nhiên này ngã cái jiwa sẽ giống này karena lihat saya ham to nhìn cái jiwa kemanusiaan menjalankan cái norma manusia dah jadi han hiểu pun dikai pengampunan pun như này mungkin ngay chiều ngay còn ly kỳ bây đó mungkin kita sa ba mau pun si hang aja ngay lu tapi ngay pun si ngay còn chút ngakiu thang aja ngakiu hiện tại Lung yang kemarin orang hilang dekat kampung Nimo anh dặn kah chơi Suti à Suti Semarang luôn à hay alihi ở dưới xin nhặt điểm chung à kason do san mui à cái Suti unsa koji hi de unbat pasun juga trong này ngay còn nhớ lý chung nhìn mà đó là cái bản đồ cái ngạn quá cái bản đồ cái tu truy tôi yêu yang ini dah padahal kita sadari ya dah kita sadari kita udah sangat bersalah kayak itu dah kita hanya menghadapi kai sangse dùng cái amarah emosi menunjukkan cái kejagoan aja. Bên Lý Trung Nhiên ada, Lý Trung Nhiên, jika ngay pun kita kesempatan, ngay pun kita kesempatan. Tapi kita juga ngay chiều vậy cầm trong phòng nào rồi, kita cầm trong season phòng quay ở Philippines này. Philippines cái cầm trong season phòng quay ở, phòn ở đó, phòn pa turun saya sih dah, baik mau turun saya kau mah. Jadi
Dia nyongkong coba kadang kala mulut kamu akan membuat diri Anda sendiri binasa yang. Kalau saja hay còn ngay một sự kontrol diri như nào. Ngay trận này lấy lý, ngay còn ngắt thiếu thăng, còn cái đối diện thắng. Lặng xuống khi cái bộ khác mungkin ba. Pun ngay bị ứng sĩ mệt ngắt xỉu là sắp ở trong đó. Mungkin cái bài pun yang ngắt tả xỉa đó. Lấy gì mình nhận cút chứ cái nằm mà bạch ở trong mình đó. Ngay cái gì sẽ ngay mình tự nhiên tôi tự nhiên liệu bằng trên tròn xíu như còn ngay thì theo như đồng sĩ như buổi theo đồng sĩ như bahkan ngay itu connya cái kalau ngomong anak cuy cái lopo juga yukon yang ini cái lopo juga yukon liang ngắt tròn liang ngắt chả này ngay ngắt tròn hiểu để sang ngày chỗ phổ liều jadi phát nhiên thì cái phát nhiên còn ngay theo cái đồng sĩ ở trong này cái phát nhiên phát còn ngay thằng ngay himun họ lấy kan bảy masalah kok như vậy ở trong còn bây ada sembarangan còn bây ha xin thầy lôi à cái khẩu chung sạch cái gì nói những hình đó cái khẩu chung rồi đó sạch cái chít cái gì nè lia hầm đồ ngay đó ngay vô anh thầy kesabaran ngay vô anh thầy kesabaran ngay juga lihat mấy anh thầy sĩ chiến này nhá, lihat mấy anh thầy sĩ chiến mungkin hay còn cái đối diện bagi thầy sĩ chiến leo nhá, ada menyangkut cái nama baik leo ha, isi còn cái nama baik tercemar leo nhá. Với ngay hiểu chim cái solusi, ngay hiểu chim cái solusi nggak masalah. Lalu kok kita difitnah bikin jera aja biar lain kali dia kapok. Dia juga ngkam leo, ngkam leo yang mana. Karena kita hiểu phân tròn xiang, các nhiên đồng sĩ ta phải tròn xiang ấy một khẩu, dia luôn chim leo ngay phải lên ngày một trong season còn quay ở đây. Khi chặt thông như nó chặt cầm chim gì cả, đi có trụ như này à? Cái gì có trụ như nó có ngay cầm thì chim kia cả, ngay cầm thì tùy kia. Ngày một cũng như pháp trong Việt Nam, tapi ngay hiểu thì tự nhiên buka ngay cầm tháp tự nhiên mình toàn ha đấy, ngay hắn hiểu ấy cả như còn họ rồi. Jadi phải lên ba cái bảy trong season còn quay đó. Jadi ngay sit ở trong phim còn bay. Jadi sehingga masa chim đều ngay. Tapi hay còn phát ra mungkin lebih penyentak sih. Tak sih ya, tetap penyentak. Kalau kita tetap lompat. Các formation dia thải hàng ở chỗ đó. Nggak siu citiamen dia. Nggak siu citiamen dia. Kiong jangan sampai apa? Kamu pukul saya, mau bunuh saya. Saya datang ke sini. Saya mau menyelesaikan masalah dengan dia. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Saya ini difitnah. Nhưng ngay bác difitnah, ngay bác cả như một sự chiến này. Tao mày cái gì xí mau sampai ngay hasil tao mày đúng gì như tang ngay. Như sát ngay. Silakan, ambil silakan. Tapi hay còn ngay cả mau sáng sớm nhé. Ngay cả mau sáng sớm nhé, lalu cái khơi chiều tang ngay kia pun ngay juga thiệt quân pan gitu. Ngâm một phía đây ngay juga sẽ nhúc cuốn. Ngay cả mau sáng sớm nhé, tôi sáng sớm yang ini dia. Cái enggak mak, cuma yang bukan. Cuma yang bukan yang besok aja gitu. Bagus pulang yang enggak. Ini enggak enak didengar orang. Yang teriak-teriak itu siapa? Kan bukan saya. Saya datang ke sini tujuan baik. Pakai jahit kantong. Lalu dia bawa senapan keluar. Yang teriak-teriak itu kan bukan saya ngay kok. Ngay hiện tới cái langsung kera. Kia nó kia gấp ngay. Ngay bên nhi gấp posisi ngay ở chỗ. Từ ngay thôi cho đúng sinh ngay cảm hình như bộ khai trong hết. Từ ngay theo nhà đồng sĩ ba ngay hàng cảm hi klarifikasi từ ngay theo nhà đồng sĩ ba ngay hàng cảm hi còn chọn lại yang ini lagi kan đồng sĩ juga main kuy ya main masalah cái kuy dia tidak ada tapi masalah sikap moco yang si Cina ngong mày gọi như chặt làm quỷ ngong ngay moco đó như chầm lung chầm phụng nhau bu sĩ này đó nhưng mà thay bằng kalimat theo ngay từ một cái gì ngay moco si Cina jika mau coba di fitnah ini baik typang kalimat itu baik yang ini
cái cầm chìm kia hanya pandang lagi ngam ha cái kia dah kecipai sekarang kan mei kai song soi kiat bukan suara siapa yang lebih lantang lebih nyaring aja jin beda apa mei kontestan mei kai kontestan kalau nyikiat kohyong nyi jangan yang gitu dah lihat jika kongkit kai aturan lijiu yang gitu còn chút lấy kia cái ly diệu còn chút lấy lia hành yêu boy ho của ngày đó jangan sampai naik diperpanjang diperkeruh ya. Tapi kia kayak pikiran kan me cái jika hicim cái nước to hiểu cho hay nói còn pergi langsung pandang undit nak chung chung kan hidup kayak jalan penyelesaian yang sejing aku lewat sefosi udah salah udah fitnahin udah salah kici do kita cuy yang lah cuy menggunakan kia kayak suara mengeluarkan senjata di si dia kayak sepira menggunakan dia kayak sajam dah yang mana dah kayak kok ni mana kan boleh chung chung nak kan brand chung kan Tuhan mau kia nggak dùng brand nhưng mà nó cái ông ta có trong tiền ngay cái mình đồ cái xin vui đồ cái xin đi hỏi rồi đấy ngay ba mang bồi nhi lọ kiến sắp thang ba nhìn bằng khoa kiến ba nhìn bằng cái kiểu cuman ngay nó tuổi nhía cái sợi hồ đó hắn ăn sợi như nào nhí ba hắn ở chim đâu shit lấy bún nhía cái sợi hồ như sợi hồ thua hồ rồi cổ còn bay phải lên ba mua những xin thầy còn bay mau yang sintai kong baik, mulut kamu bisa juga membunuh kamu. Mulut kamu itu bisa juga menjadi racun untuk diri kamu sendiri. Mulut kamu, oleh karena dari mulut kamu bisa binasa juga badan kamu. Fon patulot saya siran, boy mencotek tulen saya kong. Kan mentalnya dulu kali long hewa. Cái nước đỏ trong hiến bác ngay bị kén nổi trong hiến cái dùng cái hình nhiều quá hàng ngày cái hình nhiều tóm hết kẹo xà cái hình nhiều băng khủng chiêu rồi đó cái hình nhiều băng khủng chiêu kêu jangan sampai apa jangan sampai apa kamu mau pukul saya mau bunuh saya ini tidak ada urusan dengan anda urusannya saya ke sini untuk membicarakan hal ini baik-baik. Saya ini difitnah, dia itu fitnah saya. Yang bukan ya, bukan gitu Bang Luk, bukan gitu. Bukan gitu gimana? Saya ke sini dia langsung keluarkan senapang itu. Saya ke sini dia keluarkan mandau. Saya ke sini tujuan saya ini bukan ngajak perang. Bukan ngajak dia perang. Tetapi kita ini bagaimana bisa membicarakan baik-baik supaya lain kali jangan terjadi hal seperti ini. Saya ini juga kerja. Enggak juga saya dapat seberapa upah saya. Satu malaman saya kerja itu. Bikin pintu WC-nya itu. Hanya dapat upah 250.000. Tetapi saya ini setelah saya pulang dia itu memberitakan bahwasanya saya ini pencuri. Mencuri barang dia yang ada di dalam rumah. Tetapi waktu sebelum saya tinggalkan rumah ini, istrinya ada lihat barang-barang yang saya bawa pulang. Kalaupun saya ada mencuri, mati satu keluarga saya. Kalau dia memfitnah saya, tanya dia, berani enggak mati satu keluarganya? Dia merah dia. Dia merah. Mau syangah. Jadi Ali tidak merupakan jekai kebenaran. Bahwa saya nyin mau salah ada. Nhìn mau salah, kita tetap bukan tuiknya yang. Lihat yang masih chiến ada, mấy cùng menghadapinya. Tak song kontang dan kinsa tang Tuhan baik yang yang hina. Karena nggak posisi kan cok yang. Ngit anget awak sini juga nhiều cok. Các ngày mau cok. Nhưng mà theo nó của nó xã của anh thầy mang còn con bị kén này nè
Ngai bak mai pun ni papa anyong hin anyong lai ya. Karena ngai nyine rung sing ngai mi kong chim ka ni chim masalah ba. Ngai kan hi chim sit. Ngai chim sit de nyin. Ngai hiểu sit to ni. Thì cái lúc đó hiểu chỗ cả sahabat ya. Ngan nyin ba ngan hiểu pun pengampunan ini na. Ngai hiểu pun nyin pengampunan. Jadi dia lihat kayak dia ujian ya. Dia hamba menguji nyin kai kesabaran. Hay ngay cho sabar cái tetap lọ một chân. Số gì đó. Sẽ cho nhìn là cho nhìn nhà đó. Sẽ chơi juga boleh phải đâu. Sẽ kiểu chung rồi. Sẽ kiểu chung à. Bởi xong hỏi rồi những cái gì mà như bây giờ chỉ cái kiểu chung này rồi đó. Ada saya ngai pun kita pelajaran sih. Ngai ba seharusnya kita kamsiang ngai. Lepas pun kita pelajaran sehingga Perlin makin baik season pembaik. Canai ba, canai ya. Canai ini canai ya. Cái dòng Grenda. Cái dịch chap apa? Dịch chap paling 最多啦300千的用好冇啦哈。Vì ngày ba một thay vào dòng nông sĩ ba, như lại ngày lại đâu sĩ ba, ngày tu tetap tidak pernah mengakui yang ini. Dan ngày cảm tùy như ba, ngày chơi chiều ngày yêu chọn liệu, ngày dịch ít, dịch những cái statistik debu itu juga tidak salah yang ini. Makanya ngày cảm yang cái ngay khi cái dit ba cái lượng pen nhiều juga di chứ bảy phân miền đâu cái lượng pen nhiều đấy chứ bảy phân miền đâu chứ không cho đấy boy đó tetapi kita yang bucu ba yang ini ba sangat memalukan sangat memalukan yang menghadapi ngay di Alung Cina dah ở juga phối chung menghadapi ngay di Alung Cina ở kia kêu bà mình đâu chút đâu giống như là nhưng mấy kia mình đâu kia xin số kia chút chút lấy mấy còn cái dùng cái vội chúng cái brand như nó chút lấy mấy trong mày jangan kan pakai senapang itu nggak kok masih ada lagi keluarkan semua kan dia nak siapa lo ya nhưng mà yang saya tahu terus juga nak mandau đâu sensia menghadapi ngay kan kau cuci menghadapi ngay aja kian maupun sia. Tapi kan nó cái chính hiệu rồi. Bagi ngay mata lihat di dalam pandangan mata saya, kamu itu udah salah semua. Apalagi di mata hukum aja. Di mata hukum aja jadi langsung lo amkena. Kamu kong negosiasi ya, mau kong negosiasi, mau kong toleransi ya dah. Di mata hukum langsung lo amkena. Apa yuk kayaknya kau masalah kesilapan saja. Kau jelas aja kayak pengancaman awak. Dah fitnah pengancaman lagi aja mungkin. Còn có cái bài langsung ném đấy, còn cái bài asli, còn theo nào bài ta bảo được cái chuồng rồi đó. Cái nhà bác chạy rồi. Thế xí ra mấy xí à? Mang còn có cái ăn nó. Cái bên đó ngã lì theo nhìn ăn tuyệt rồi đó. Cái bên đó ngã lì theo nhìn bao hanya dịch đường sai nó ngay khi đầu hay còn ngay bài bốn nhìn cái asli đấy còn đó. Ngã chuồng mà còn chen bản theo à. Cái bụng cầm phèn ở đây à. Cái bụng cầm phèn chiêu à. Từ chỉ các anh đi từ chỉ cái như nào đó sẽ ngã cái nyawa pun như habis ya cái tidak ada mungkin kita pun kita hilang lama fan po ching cầm thong siêu ya karena nyawa như tự nhiên cái nyawa dibayar nyawa ini ada kita soji anggap enteng yang saya anggap enteng anggap remeh với ngay santai aja menghadapi dia. Ngakiu saja gitu, lo kampung sewin. Tapi nggak kan mie yang hin. Hanya disi berbagi pendapat yang lagi ya. Bukannya menyelesaikan segala sesuatu menggunakan
hal-hal yang anarkis aja udah, hal-hal yang tidak terpuji aja udah. Pun yang dikai pembelajaran ada cukup dengan teguran, tidak harus menggunakan cara-cara yang tidak enak dipandang. Jadi ngay khi đó nhi yang cho sự trên mungkin Fadlin ba tentunya banyak phần chọn siêu mà sebetulnya dia ngay kau gitu suy như ngay kau gitu suy supaya Fadlin ba ngay di trả luôn chứ nó chẳng ngay cầm chim nhẹ dạng thông như thế ha mới còn nhi Việt Nam tao cái đó nhìn nhưng mà mungkin đó với nhân Asia jadi dia apa ngay cùng theo ngay cùng apa hanya karena mulut kamu kadangkala bisa menjadi sebuah racun ada theo sini juga nhất saya bapak theo sini juga hanya karena mulut kamu sendiri badan kamu bisa binasa. Mulut kamu adalah harimaumu yang benar. Nhi nhai khéo chúng mà sạch tội đi tan sản. Ini siapa kawan ha? Dia hamdo pun kijikai pelajaran si Fadlin menghadapi Jicak Nyin atau Maisa. Tiba mbak season lainnya mau nodoi Nyin ba ngà yang ini. Kan Nyin ba belum tentu ngà. Kan Nyin ba bang kongko keng nhau busin samlung samfung. Dịch mun cô thải thao na của lão chạp của anh thầy ông đó mang còn có nhìn bởi keng nhỉ bởi chun nhỉ. Các ngay còn ngay cái tai hát cái lùi ngay lùi dia lah. Kau anjing kau ngapa kau datang ke sini kau? Mau aku tembak kau kah? Kok ngomongnya kayak gitu? Saya datang ke sini, saya mau membicarakan baik-baik dengan kamu. Kita ini datang ke sini untuk bersosialisasi. Bukannya saya ngajak perang. Kamu itu memfitnah saya. Kamu itu memfitnah saya. Kok sekarang jadi pengancaman? Saya ini mau membicarakan baik-baik loh sama kamu. Cái chung cái biểu hai cái chéo nào cái phang đằng chéo hai cái jadi kan cái tại hai chú nhìn sọ vậy không tapi hai cùng mua nhìn cái liều á kinh cầm chuột ngay sống sinh kinh cầm chuột à nhưng mà ngắm một phía juga ngay kẹp là cái cùn ngắt cùn ngay kan mấy cổ tụ lây hi mệt mỏi sih kan hanya sebuah kayu ngay anh dàn tròn kemungkinan ngay chiều với giúp kẹo đó ngay khâu kẹo đó chỉ kan nanti cái kẹo tươi ngay đâu yang aja ngay tapi kan ngay tujuan untuk persiapan jadi cầm tangai ngay cầm juga kun lỗi dah một fungsi này dah có một fungsi này tapi kan udah terjadi hay kong terjadi ada hay kong selagi masih dibicarakan baik-baik tentunya Nhi ba harusnya một phần yang kong baik đâu harusnya Nhi salah ba Nhi cả thổ khiêm kau ngay salah ba ngay ơi cả Nhi thổ khiêm mà nhung hiền. Nếu mà cái xã tranh tranh đó cái mền đồ tranh tranh đó ngay hiện đều cái làm sung lấy chung chuột cái mền đó khi mày đần tầm bố đó tuy ngay gì chạy như nó sẽ dùng chung sẽ gọi chuột như thế này ngay ông nhá nhung trong cái ly chung nhìn bạn gì ngày đó cái nổ xì ba hắn ngắt cho tại hai 병 đó kỹ thuật anh yêu số bạn gì ngày đó bạn gì ngày đó cho mùi dùng chuột ghi số ngày một thuộc xuôi nhỉ. Trường áo khiếu ra giờ cái bè hải nhung còn hả? Thì lọt đi sau đi cái bụng. Các bạn bè nhung còn bơi. Jadi dia ni kan tinggi salah leo. Dia juga bercon siapa macam. Tapi hidup cái đó. Đi chung như phát tài thì ba. Berarti dia kayak masalah apa? Tambah ribet. Tambah runyam pelok am kia nanya kena karena chỉ hiểu được ba chỉ cái buổi lọt đây còn cái fitnah sika còn có sika menuntut tentang jika nama baik yang ada tetapi cái cara kian juga cara yang cara yang tidak harus menggunakan cara-cara yang kasar.
tidak harus menggunakan cara-cara yang anarkis. Kalau bisa dibicarakan dengan baik-baik, kenapa harus sampai lewat yang kayak jalur hukum yang ada? Karena segala sesuatu kita tentunya juga solusi ocutnya. Barang apa? Ngay itu me kong kaki chim thai masalahnya. Ngay juga me kong oi gak nyentuh sanksi yang ada. Tapi ngay anggap mungkin ini adalah sebuah perkenalan kita ini, persahabatan kita awalnya ada. Nah, kita harus dituduh, difitnah yang ada. Jadi ngay juga mbak kong jisi kiam-tiam mungkin atau jadi kan mungkin gitu baik dendam bah. Tapi ngay mbak bagi ngay bah. Để ăn hàng này sang sẻ ngay pun si hadapi karena ngay nhìn bang ngay piara nga cái nos dia dah ngay piara ngay sim con dah ngay bang kau sabar ini jadi lihat kayak ujian cobaan untuk pun lagi jika lagi lalu ngay baik ya. Ngay mấy cái nhìn vào cái ngày một rồi sang sẻ ngay mấy cái như vào ngày một salah sehingga ngay mấy cái ngay còn hanya nyi gì chả giống hết cái lượng hạ hay còn ngay cái lượng hạ chỉ có mấy còn thải khung bê cái nhi vậy mày cứ nhìn mày bé em như tại đây cái tôi hành mấy cái bài tay đều cái cái giặc xã đó bài ta con si về lo chuyện chặt thắt ngay tôi hành bài kia chứ bọn ngày một rồi sang sẻ là cái một phát triển bục đi là cái sikap pamitan cái fan follow haju ketika dong sih yang ini jadi kok angka yang ini gitu sikawa gitu sang ala sikawa pun kia yang kong tinggal diam-diam yang ini ngay mana hiểu diam-diam setidaknya bang ngai himun haji siapa. Jadi kita membicarakan tentang kayak kebenaran yang ini. Hai còn anh Yên ba trong giải kejadian tetapi ngay trong sini ada Petlin ada diinggam leo season còn bay tùy phép nhìn atau tùy ngày yang dah padahal dia bang dia kai su untuk gitu aja dia ngay juga mekong jika mekong kai cim jika juga mekong menunjukkan jika kai taring jika mekong menunjukkan bahwasanya kita ini adalah orang-orang jago yang ini dah. Tetapi di sini kita harus saling sama-sama belajar untuk kedepannya jangan lagi sampai dicari orang lain hanya karena mulut kita yang tidak kita jaga. Trong gitu nó phát si thai perkara leo, dia si thai masalah. Tetapi bagi kalian saya juga sang saya. Ayo le masalah mau kawa, hay còn tiền nó phát gì nữa. Ngay si cái gì rồi sẽ như nào. Ngay cái gì rồi sẽ. Khi rồi sẽ ba, ngay khi từ nhau khai thì lại ngay cái lẽ giống thế nào. Cái ngay chọn kỹ các đôi vũ còn ngay như ba đồng sĩ. Lalu cái cầm còn phát nhìn thẳng, jadi dia các phát nhìn cái còn cái chặt vô thẳng ra cái vô juga yang ini. Saja ada cái vô juga, bahkan liang sa nhìn juga ya. Gigi còn liang liang sa thẳng. Ujung masih dia mau mempermalukan saya ataupun memfitnah saya. Pada akhirnya saya yang tidak melakukan, dia mempermalukan dirinya sendiri. Masa kaminya itu saya Felin. Masa kaminya itu saya. Ininya itu saya lagi itu saya. Tapi alidit ki liang sa kan kaki cái liều hắn
tentunya cái cara cái siang kita tetap salah lewat. Masa ka alung hinya cái ni kong ho lalu ni lai phối chung chun. Cái dit ba ni chin chai ngai no si ba thu ba tu pun chi ka thu han liao yong. Ni ngai ni ma chin chai ba kêu thu chiu liao yong. Ni chịu hay con nè. Chung biang hát lấy mặn đâu ha. Cái chung gặp mặn đâu bi của hồi dùng là tentu ya dùng chung lo ha. Tembak aja nggak kamu? Tembak aja. Silakan tembak. Mau di kepala kan? Mau di badan kan? Silakan. Tetapi tujuan saya ke sini bukan ngajak perang. Nggak tujuan hikai di dalam untuk cewek perang. Nggak kayak tujuan lagi kanyi bersosialisasi sehingga kamu ini memfitnah saya, kedepannya tidak terulang hal seperti ini lagi. Anjongin. Chúng chắc rằng ấy langsung hi cái polisi thang này bác langsung jemput hết một kau langsung hi jemput dah bahwa saja lihat bahwa pengancaman awalnya saya ini kerja di rumah dia mengerjakan pintu WC-nya itu sehingga udah selesai barang saya itu saya bawa pulang, kemudian dia ini memfitnah saya, menuduh saya, dia memberitakan saya ini mencuri di rumahnya. Ketika saya meninggalkan rumah dia, istrinya juga ada melihat barang-barang saya. Iya oke. Saya tahu cái cảnh sát thang này juga hay interogasi ya. Hay tahu cái cảnh sát thang hay còn nói interogasi ya. Khi bên trên mobile họ còn một an thì buộc dia. Tapi ngay siêu saksi à. Ngay siêu saksi bahwasanya hay mau cái ni còn. Kalau ngay theo cái đồng sĩ. Ni siap. Tetapi dah ngay hiểu pun si cô đấy cho sáng sớm đó ngay mấy con nhia cái chỗ thua ngay mấy con nhia chỗ thua đó ngay menghargai ni jejak nhìn lùi đó ngay menghargai ni jejak nhìn lùi cô lihat đó ngay tu pandangnya cái si cô đó hanan saya ngay punya kesempatan sehingga Petlin nyimul mau season lain Petlin wajib bởi còn đòi vay đó còn đòi vay tu lấy trong vay ataupun lấy lại nhìn mua yang mau jaya karena ngay saya ini hidup sebagai manusia, jadi saya harus bisa juga memanusiakan manusia, berikan hal-hal pandangan yang baik untuk mereka agar hal-hal yang buruk ini kedepannya tidak terulang kembali. Berpikir secara pikiran yang positif ya. Kadang kilo amkan juga ki kuah, cái C4 juga kuah. Ya C4 chak. Saya sekitar sisa yang các tùy mô ba cái tiền nó berlapis-lapis ah. Cái tiền nó đó đến đôi bác berlapis-lapis à cầm khu kẻ nhân may cầm tapi ngay mệt hiểu mệt cái lom kiến khu kẻ nhân chứ mày keuntungan untuk pun ngay dong setidaknya kalau ngay hiểu hidup kayak dia ada juga jangan sang sewa dia hiểu tiền kayak pembinaan untuk pun dia membina wataknya, membina mulutnya, membina jiwanya yang ini. Ngay còn tao mày bị berlapis-lapis kayak hukuman. Theo lai thì dia itu dengan kejinya memfitnah saya tanpa adanya bukti dan saksi yang. Dan yang kedua, saya ingin menyelesaikan sebuah masalah dengan cara bersosialisasi. Lalu saya begitu sampai dia itu mengeluarkan sesenapang lantak. Kalau lihat udah 2 lapis sudah. Habis setelah dia meletakkan serpinya itu, dia ambil sajam lagi sebentuk mandau menghabisi saya. Yang ini, ya khusus ya.
cái khusia dah. Jadi kisah ki anlan ini nama. Tapi jika perkara jika masalah dah. Gimana? Đầu nhiên lót đầu cái để giả luôn đâu. Cái prosedur aja nggak. Cuma kayaknya kong kesilapan no. Kamu tetap salah. Lihat apa korban aja nggak. Ngay siêu saksi ba. Ngay siêu lượng đã saksi ba. Kỹ còn kỹ thằng bawa ngay theo cái đồng sĩ. Tetapi kia fan podo han bay terlibat loh. Nggak hamgi berbicara jujur aja nggak. Nhi kamu si chen cá yang nggak. Kalau Nhi kon các kalau bau tuổi hay mãi đúng sih. Ngay còn như thằng Kak, saya mau pulang. Ini barang-barang saya. Bang, kemarin kamu kan ada juga melihat. Saya masukkan barang itu, barang yang saya bawa dari rumah saya tentunya saya bawa pulang. Itu kan barang saya, hak milik saya. Siap? Nah, để saya làm tổ. Lihat saya làm tổ mày. Nga nhìn mày thật vun yang egois ya. Ngay mày hanya karena nyi fitnah ngai, nyi ben ngai musuh yang. Nyi ben ngai musuh besar. Jadi ngay mày kiểm duyệt cái tindakan bahwasanya ngay chỉ tổ cho, ngay chịu ở đây nan vì nyi yang dah. Kalau ngay chịu ngay ba mau bantu salah, ngay chịu pun những cái pelajaran pergi lo am kian dah yang. Ngay bang hiểu yang so. Ngay mình tiga jalur ada. Mình tiada. Cái man đó một prosedur yang nggak hamba. Các hamba man đó yang dah. Cái man đó. Tanpa nilai ya. Mau nilai cái man đó dah. Cái man đó mau prosedur ya. Cái man đó mau dasar mana nggak hamba. Các yang nhìn man đó mau pandit dasar. Các yang nhìn man đó dah. Mau pandit nilai bagi ngay. Jadi bây giờ bạn hiểu rồi. Nhi kan châu prosedur châu loh. Kalau lihat fokus baca cincin baca set di situ nyeti yo. Nyeti bukti yang ini. Nyeti bukti aja saksi ya. Dagen jika hijau leo saya ngay bukti. Cái saksi gì ngay punya lại set cái mana yang terima. Nhưng một chiều nhi lui rồi. Một chiều lui lalu saya nanya jika kau quay yang ini. Nhưng mà nó là cái trong những khéo đó juga engkau tự nhiều. Mang các những khéo bao kia engkau tự nhiều. Cái dòng khi đây perkara itu dia dòng khi đây masalah dah. Terus jika baca jika perkara lewat dah masalah yang besar yang ini. Cái cincai juga suat. Cái suat balom kan. Cái si mình đó ngali theo nhìn ba môi dòng khi nhìn đó. Ngal lo bao theo nhìn nào kiểm tra là bên nào buổi rồi. Ngay bên cũng hình như vậy. Tôi bệnh sunjong sang saya bang, ni kong kita tetap belum kan, kita kan menghil terima, kita menghil terima. Ngay kong coba kita aja kan kita menghil terima oh. Ngay kita main theo ngay langsung thì cái bukan, cái ujung mà các bác ujung mà sang saya bang ribet đấy mà. Jika mau sang saya mau medal antai sang saya lah yang Malaysia. Dan saya sang saya mau medal Thai sang saya. Trong untuk ngakiu kan nghèo, cái nghèo cò đó, còn ngay cái nghèo cò. Karena kita ini lebih dewasa dari dia, orang dewasa menyelesaikan segala sesuatu tidak menggunakan cara-cara melalui cara kekerasan ataupun anarkis ataupun pengerusakan yang hina. Dewasa những cái kiểm tra trong khi này kiểm tra trong này jalan bagi langsung hangi kintat tanga. Cái còn như cái langsung chỗ hay laporan à. Các habis gì ngay bukan di bagai jemputan untuk bên kia. Ngay còn cái thằng cái kronologis ah.
Kayak kejadian awalnya dari awal mulanya gimana yang ada kayak kronologis teman hina. Siap.所以房呢，把杜伦吹死了，baik mau杜伦吹kong. Dikarenakan dari mulut kamu berbicara sembarangan, badan kamu juga bisa binasa. Saat menyin hoinin, net coy ba boy hoi sini sih kalau. Bila untuk pelajaran untuk pun game. Dia pakai si hai kita ngay chọn nếu kêu phân chuẩn xiềng mungkin bagi itu dari dan fasada kisi an terancam ini no an bahaya hay còn điều phát hiện này hàm thái ba hàm thái alung chín như thế nào hàm thái cái gì đó alung chín này alung chín cái jiwa đó cái toleransi cái jiwa kemanusiaan mà tùy nhìn vào hàm an thái nữa. Walaupun ini fitnah memang sudah mencobanya. Karena ngai memanusiakan manusia ini. Ngai pun ini kayak kesempatan ini. Ngai pun ini kayak kepengampunan ini. Orang supat. Cái dài do kejadian makan ini sih bukan kalau saya juga keng loh. Cái nhìn mà vậy. Cái cặp bẹ vậy bởi thằng đó, mà sao cái phôi cái rồi cái lại cái rồi sai rồi. Mới đi vô cái này nào. Cái tùy miền nhìn juga yếu thằng rồi. Cái cặp bẹ juga yếu thằng. Kamu pandit nyin, mau pandit sama norma-norma kemanusiaan ada, mau pandit prik kemanusiaan ini nak. Maka nyinya itu saya tu lewat saya lalu kita ayat fungsi jadi lagi tu chat kapet inkong. Kalau tertangkap tangan, ayo kita ada, kita punya. Nhưng misalnya đồng sinh như bảo lọ cái đồng sinh anh như bảo lọ yang pun kita hả anh như khối đi cùng đi đồ thật là như khối đi cùng đi đồ thật là 2M bisa jadi orang kaya. Uang itu bukan segala-galanya, bukan segala-galanya lah. Tapi segala-galanya memang perlu uang. Ngay lah. Pikiran saya ini menjalankan pikiran-pikiran yang positif dan saya ini kembali ke identitas saya sendiri ya yang ada kawan. Jadi saya coba hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain. Dia tidak ngakai manfaat untuk pun gimana tayo. Jangan tongkong. Ngap pengampunan kêu thải leo untuk pun gini. Sehingga cái thải salah nhìn ngay juga han hiểu ko ada. Như đâu sao bạn hiểu ko. Kalau như đâu sao bạn hiểu ko. Untuk trong khắp punya dari lihat kejadian kan ini ha. Itu ada hicim ah. Ada hicim tolong ya. Saya jangan masalah. Tapi ngay bunsi hadapi nhau sao sẽ. Cứ mày thò. Mình cái lom kén chứ mày thò. Nhưng mà cái lom kén bao nhiêu đợt mày. Jadi orang ini jika dia pernah salah kepada kamu, berilah dia kesempatan. Bukan seenak jidat kita itu untuk menghakimi dia, untuk menuntut keadilan dari dia. Ngay ngầm trong tổ ngay mình tí cái jalur hukum
Ngai mengikuti ke jalur hukum, ngai mengikuti ke prosedur. Tetapi bagi ngai untuk le hadapi le yang ini adalah dia tu hal saya juga yang atau enggak sih dia fitnah sabar enggak kita enggak jawab marah enggak kita enggak jawab marah atau enggak sih oleh urusan pribadi ada jika ayah tu ijungan cái jalur pak ada pentempuan karena sangat ya urusan dia sama urusan pribadi kalau hai cũng tùy chung rồi đó tùy chung nhất trong cái gì chứ nó như một bần sĩ hadapi apalagi làm như còn jangan ketka yang beliau langsung naik sat ở trên thì nó chết mungkin cái dưới như cái bút theo nhiều ngay cái gầm khủy ngay mấy gầm à liên chung như nào tới từ ngay dưới Hà Nội đó lên nhìn emosi kamu menghadapi dengan cara emosi itu karena tidak akan pernah menyelesaikan sebuah masalah juga. Như vậy là cái bệnh chi đó rasa bersalah cái bệnh khủy ngay pun kesempatan ngay pun pengampunan ini tapi ngay cũng sih jauh khủy ngay cái khủy ngay juga sih jauh khủy ngay udahlah perbaiki lah dari kayak kesalahan karena masih banyak lagi kesalahan yang belum pernah kita pelajari. Thầy có tụi liệm kêu thầy kêu sabar hay mungkin dia sabar langsung kayak follow up yang hilang jangan loh lah tapi nggak nggak yang baik cái posisi cowok cái posisi misalnya posisi nếu như khi này sự chiến bác ngao mấy còn打xong mình hàng hijau rồi đó lo ở kiểm sát thang à nó ngắt kiểu mấy dịch tiết được một chuyện nhìn như sao là cái bệnh nhân nhìn một sao là cái bệnh nhân Polang Supan ngay gimana nih kawan ya jadi untuk kawan di sinilah yang perlu kita berbagi ini namanya ya pengalaman untuk diri kita agar kedepannya kita ini berpikir secara positif belajar lagi dan belajar lagi agar kita ini lebih dewasa dan juga kita jangan sembarangan untuk berucap jangan hanya karena hal sepele kamu anggap itu sepele kadangkala bisa membunuh diri Anda sendiri jangan membiarkan mulut kamu menjadi suatu petaka untuk diri Anda jangan membuat mulutmu membunuh dirimu sendiri dah mau pengalaman kawan pengalaman untuk kita bersama sehingga disinilah tempat-tempat kita untuk berbagi dan juga kalau bisa diselesaikan dengan cara baik berikanlah mereka kesempatan apabila hal-hal yang sepele itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tentunya kita selesaikan
Tidak perlu harus dibesar-besarkan sebuah masalah. Hidup ini sudah penuh masalah, tidak lagi perlu harus mencari masalah. Ya kawan, hidup ini kan udah banyak masalah. Jangan lagi cari masalah. Masalah, dia kan masalah, oh masalahnya. Hidup ini banyak masalah, oh masalah rumah tangga, masalah anak, masalah dia mau pergi sekolah, mau pulang sekolah, biaya segala macam, itu kan termasuk masalah juga. Jadi jangan sampai kita cari masalah lagi dengan orang lain. Itu tidak bermanfaatnya, tidak ada manfaatnya, dan juga tidak ada faedahnya. Ngomongnya hoa ya. Ini kok yang ini jika dia mulai misalnya menyampaikan hal-hal yang tidak baik, mengadakan fitnah atau ini itu, ini kok yang jadi kok yang jika mệt đâu rồi shit mày đồng si yang đó. Dia sập cây, mình đã sập cây shit lah. Jika ngay gọi thằng con dia akan cây sắp cây ya caca. Jadi anh còn đó chỉ cái khẩu chung rồi chỉ cái khẩu chung chỉ cái trời chỉ nổ xì chỉ mục chua chỉ cái nhị khung rồi trời liu shit mê liu cũng phải nhìn. Jadi mukjur untuk memandang hal-hal yang positif. Nosia, jika nosia untuk memikirkan tentang hal-hal yang netral. Jadi jika nosi menetralisir ditkai hal-hal yang negatif sehingga berfungsi kembali untuk memikirkan hal yang positif aja. Jadi jika nyikung saya nyikung untuk lay thangka untuk hỏi jika untuk thangka hỏi đó có phải mà mình thằng gì thế sim con nào đó thế sim con mà saya tak jantung lay jika sim con mau sih jadi lay bekerja sebagaimana saling menghargai sesama. Sebagaimana kita ini memanusiakan manusia. Dia hamdo kita ini kembali ke identitas diri kita. Jadi hidup ini kadangkala memang begini ya. Tentunya pasti ada kayak tidak ada yang mulus, kadangkala ada hal-hal yang cobaan yang kita lalui aja mana. Tetapi sebagaimana kita ini menjalankan hidup ini dan cobaan itu, bagaimana kita ini menjalankannya dengan baik aja mana. Ya kawan. Jadi kita kalau ngay kan còn ngay kín cô ngay punsi cô. Ngay punsi cô là ngay ti bao là hà một thì khai thiên chi thiên khẩu rồi. Cái con này hiểu cô rồi. Jika juga mau hanya karena jika cowok lalu mendapatkan lihat kebenaran sehingga jiwnya kesempatan lalu menindas orang-orang lain. Ketika kita merasa diri kita sudah mendapatkan angin, jangan menggunakan kesempatan ini untuk menindas orang-orang lain. Jangan menggunakan kepintaran kita untuk menenggelamkan mereka-mereka yang bodoh. Ya kawan, dia sangatkan pelajaran hidup. Ini mau dijadikan
Jika itu lo jika ancaman aja nggak. Jadi saya buat ini kin golai cogi pian jika pelajaran situ kita akan makin banyak ujian dan cobaan, maka kita akan makin bisa menghadapi dan juga makin dewasanya diri kita. Cho nhiên tụ một cụ hỏi yên, cho nhiên tụ một tiêu nan nhìn, cho nhiên tụ một konsei nhìn. Apalagi sampai lain kan mau yang mau saya yang ada. Jadi sekali liuhi lagi kayak amal ibadah, kayak amal ibadah. Jadi manusiakanlah manusia. Jadi manusia yang baik aja, bukan dalam arti memberikan kayak pertolongan aja. Di sini pun giloi manusia yang baik, berpikir yang baik, perbuatan yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Kalian saya mau jadi manusia yang baik. Jadi siapa? Fitnah nhìn si an phải các bạn. Fitnah nhìn là Fitnah nhìn là cái suy chết suy ở si an phải. Cái an phải dong si an keji dong si. Cái perbuatan suy keji saya fitnah. Jadi cái dosa juga suy thai saya kayak itu. Mau season jika ada, hay jika nanti jika juga mau season kau. Bicarakanlah tentang hal-hal, nyampaikanlah sebuah kebenaran, bicarakanlah hal-hal yang kamu ketahui aja. Jangan hanya kadang-kala kan merangkai cerita, merekayasa, dan juga mendengar kabar-kabar burung ya. Sangat juga tôi nhìn kan ngay thằng kia còn đấy như kiếm một chính chủ một cái chính minh là như thế nào đó. Mungkin dia juga ngomong dia sabar tidak dor. Jadi dia juga sabar. Maggie sabar. Dia pelajaran. Dia juga pelajaran. Kalau sidang dia lo amkian. Tapi ini kasus ada. Ini kasus. Tapi limpahkan kalau sidang ada. Ke sidang mengambil kayak keputusan kalau kisah ada. Ke dulu amkian ya Allah. Karena yang berhak memutuskan itu dari kita tangma. Jadi saya kayak sidang yang berhak untuk menyatakan baik dan benar suatu keputusan yang dilimpahkan hukuman seberapa lama dan berapa tahun. Saya kayak dari cuimu ya kayak dilimpahkan untuk lo hakim. Tahu lo ayah hakim begitu lo amkian lo. Dia bilang Lungko datang dia bawa besi. Ngay mau nak chút lời. Ngáp quân ba ngay mau nak chút lời ngay pe siap. Ngay mau nak itu chút lời. Karena kakak untuk bela diri. Ngay bengkel ini ngay jin koi ngay tay chọn. Ngay jin koi di si ngay baju kai dasarnya vừa ngay to bengkel ini. Jadi ngay song-song haha ba ngay nak thiệt chơi atau mai dong si ya. Itu kerjaan saya di dalam bidang bengkel mungkin ada. Tetapi ngai kan hiya kayak gitu bah, untuk bersosialisasi, ngomongkan hal yang baik, jadi dengan cara-cara yang baik yang ada, etikat yang baik. Dia mau fit biasa jika selesai itu tay thiat ke kalian yang di sini tay kiểu bay atau obeng ke kalian yang udah. Kita orang-orang bengkel memang seperti itu, tetapi ngay pe nó ngay xếp hạt ngay món này sẽ chuột lòi ngay sẽ ngapa yang beli lòi ngay cái kun đó juga karena ngay khi trong khi hao ăn jangan ngay kiểu tin này nggak alasan mah chen phu bang dia kan budget kayak motif untuk
Nyalakan lampu reset. Mau jika motif untuk menyerang seseorang yang udah. Lo. Yang ini tuh. Oh yang ini. Hihihi. Oh yang ini udah. Udah hidup. Udah lebih cik kau dah. Ya tembak burung bawa pistol. Oh Mea itu senapang itu udah diacungkan ke saya. Nggak kan juga video mau mati gak mau tembak awal lagi. Nah di situ ada. Lihat apa? Dia kata dia naik rekayasa kawan. Dia nggak juga video. Ini kau yang jawab. Tetapi ngay tại hai ngay kan dùng cái thùng biểu biển ngay vì hai tại hai cấp bên untuk tembak burung. Lihat saya sampai ke sidang. Kita ini harus menempuh sebuah prosedur. Jika kebenaran itu berdasarkan jika bukti ya. Jika bukti dan juga kebenaran itu kiba nanti habis minum baru jelaskan aja lu mau gitu ya mau sih kin bu jangan mau sih dong juga mulu yo sih dah dan tiêm sít chịu nhìn một tiêm sít chịu các bạn ngay còn cái thằng ya ngay alung trên này có cái thằng theo lối thì minuman itu bukan menyehatkan, merusak badan yang ada. Dan juga biaya kamu, pengeluaran biaya kamu itu relatif lebih bertambah. Relatif itu bertambah. Yang kamu konsumsi itu bukannya menyehatkan, itu udah racun yang kamu masukkan di dalam organ tubuh kamu. Jadi cepat ataupun lambat dia akan sedikit menggerogoti semua organ kamu ya. Kalau hiaru mosit ciu kawan, hiawan itu mosit ciu. Jadi berikan sebuah pandangan, contoh hal-hal yang baik. Jadi ngay lo lilip lidah, saya menjadi ngakai diri sendiri ya. Berpikiran yang positif. Jadi yang mana yang tidak baik kita berikan dia teguran. Contoh yang baik, hidup ini berilah contoh yang baik meskipun kita tidak menjadi yang terbaik. Hidup ini mengikis sebuah karma dan juga kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Jangan sampai kita ini menambah dosa lagi ya. Pun yang kaji kayak pandangan hoi loh ya. Jadi sehingga dia kan hamdo kayak amal perbuatan aja. Yang kita bawa pulang bukan uang, bukan mobil mewah yang kita bawa pulang, bukan pesawat, bukan rumah, bukan harta kekayaan. Yang kita bawa pulang ke depannya adalah sebuah amal perbuatan. Inbox videonya ya adalah kayak amal perbuatan. Jadi conin một thật phân phải conin một củ hồi nhìn là như jika maksud tolong juga mau kuhoi nyin aja. Conin juga mau konsui nyin. Conin juga mau teonan nyin aja. Bahasa nyin, puji nyin. Itu hal-hal yang tidak terpuji. Kawan ya. Itu hal yang tidak terpuji aja dah. Ngay ấy chậm dịch bao danh này bọc.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. Soalnya lihat Tokyo dah, nggak juga. Atau jin juga jin ka, còn di sini còn đó cái messenger này trong đó, còn kesempatan shot naisa trong đó. Sesungguhnya Tolkien punya bagi ngai yang hendak. Jadi dia manfaat apa hemai dong sih ya. Dia dùng chui hồ chu á,有幾多睇幾多海咁樣意思啦。cái hồ chu吧，是個得到買嘅。cái dùng chu吧，cái dùng chu吹了面書里啊，沙非常啲啦。lihat mensu esa fashion related. Jadi jika tuh punya fungsi untuk menjalankan hal-hal yang positif ataupun saling serang menyerang yang ini ada. Nah, saya lihat itu. Jadi ngay kalau lewat Kyo saya lihat lingkungan. Lihat lingkungan jika juga jelajahi Kyo dulu. Dalam arti bah jika megang sapu jangan curcenya. Jadi jika kiamjon kayak hal yang positif sehingga dia bermanfaat untuk orang lain aja. Tapi jika megang kiamjon kayak hal-hal yang positif aja. Jadi nhìn mà cái positif ada. Thầy cô lihat cái negatif ada. Itu mày tim kong như aja. Kamu lu chọn sang sewa udah apa gitu. Jadi jika tim kong nhìn mà theo lấy chỉ dịch ba. Jadi jika kayak kualitas sama, lihat sama kualitas manusia. Jadi akan menurun. Jadi tidak berbobot lagi ada. Jadi manusia yang tidak berkualitas. Tahu istrinya gak cerita. Kali lalali dia, abu nhìn dong. Ngay chiều mau bay xịt ngay nó cổ tịt cái xịt ngay bắt cổ to. Jadi saya lihat itu lah. Jadi sehingga jika tuh jika mau lihat kayak akhlak ada. Akhlak jadilah manusia yang punya akhlak yang baik aja memang. Jadi lihat kayak dia dia kehidupan lah. Saya lihat kehidupan. Jika megong di sana aja. Megong di sana. 虽然jika engkau做到最好哎, setidaknya dia kayak pelajaran untuk pun jika hok lain. Dia sangtung dengan lautu shu dengan. Dia sangtung lautu shu yang ini. Một bài ngay chiều ngay có nhìn bù liên đó. Tapi lihat dia ni còn 8 juta ini saya sudah buli ngay ngay chiều ngay pun sio. Di sini lah yang dijadikan dia kayak pelajaran untuk berngai dah. Bahwasanya jika ngajin mekong jika mekong sukses. Tapi juga sukses. Tapi saya tidak pernah mempelajari aja. Sukses di sini sukses kau FB dong sih enggak juga sukses saya di sini ada. Tapi setidaknya saya mampu mengalahkan mereka lewat. Bahkan saya mampu mengalahkan diri saya sendiri.
selitip dong. Soalnya ngay makin punya William yang chut share, siapa punya yang chut share yang ini ada. Jadi nhông sư ba cái này họ tapi ngay kong segala sesuatu harus dijadikan juga pembelajaran untuk kita belajar ke depannya. Kita ini akan mendapatkan suatu jika pengalaman jauh lebih baik lagi. Jadilah manusia yang berkualitas. Jadi cái dùng chủ bạn tôi ghi dùng sai lại. Như tôi chỉ cần cái jalan đó. Như tôi chỉ cần cầu đầu tak sial, tak sotek leo, bangku welap. Jadi kan saya disebut dengan manusia yang tidak berkualitas ya. Jadi mấy cậu FB đều chứ mà các FB tổ cầu đều như thế. Itu kan FB tổ cầu đó, bố phải ngay juga pun FB kau, tapi lihat banget kau FB như thế này, bố hàng ngày kan pun FB kau, jadi lihat banget kau FB như thế này. Jadi jika ayo khai phong jika nosi, jika khai phong jika nosi, kuasailah pikiran kamu, jangan sampai pikiran kamu itu menguasai diri anda. Ya, kita ini harus bisa menguasai pikiran kita, jangan sampai pikiran kita menguasai diri kita. Ngay lý tao muốn cái tay này cho cái tay này cho chứ lâu mà posisi yang ini ngay lý cho anh cái lý cho anh cái nhìn ngay cái tao muốn cái sao tao muốn yang ini kalau pucoy gimana long nggak sih kok segala sesuatu itu dijadikan jadi pengalaman untuk diri kita. Hal-hal yang buruk itu kita buang, kita kembali lagi pada identitas kita sendiri, dan juga kembali lagi berpikir dengan pikiran yang normal, berpikir dengan pikiran yang positif, menuturkan suatu bahasa itu, menggunakan lisan kita, berbicara dengan bahasa yang baik. Berilah contoh yang baik pada mereka. Kalau mereka yang bodoh, sebagian mereka yang dungu, mereka yang tidak mengerti apa-apa, kita merasa diri kita pintar, berikanlah pandangan untuk mereka, bukan kita tenggelamkan mereka, bukan kita habisi mereka semuanya. Good kawan. Let's say hamto menjalankan jika norma-norma manusia memanusiakan manusianya. Jadilah manusia yang baik. Meskipun kita tidak menjadi yang terbaik, tetapi berusaha untuk baik aja. Jika perbuatan baik kan aja. Bukan jika pun gimana dong sih, tetapi jika hiểu menghargai jika hiểu cả cái còn hầu với cái sẽ là một perbuatan baik. Một thung atau kalau dulunya ada ngay juga an thung atau mà những cái chỉ cái lẽ đó với ngay sự ý là những anh một thầu đấy anh một thầu lên đúng sih mình yang kau. Jadi Ajong Hinwa juga berpikir dan jika kebiasaan, sehingga jika kualitas manusia itu akan menurun. Ngay bóng bài đầu tiên ngay memang anh đi hỏi, ngay từ ngay hiểu hai lapangan này như này đó, ngay juga anh đi hỏi, cuman ngay đó memang ngam yang yang như này, ngam yang yang như, tapi kalau untuk lihat trên Puba, lihat semua orang itu hebat. Mungkin yang dulu lihat.
mũi chạy nhìn là tôi cứu sống pháp bây nhiêu jadi hai itu dah jadi kikiang karena itu mendapatkan ilmu dah dari pengalaman pergaulan yang luas. Ngay cái mô thủ xua vậy, sau đó ngay mô thủ yếu xua như này, thủ nhị họ SD semester nhị mô thủ siêu vậy. Tetapi nhị còn untuk siasi kakak thủ sĩ đó trên bawah, jika apa, itu pun pian đỏ yang na, ini pian juga pian đỏ yang na. Jadi ngai hi dah boy, ngai tujuan apa ngai hiểu hi tahu yang. Lihat ji ham ngai hi, ngai kan mesti kong hi pasang yang. Kong ko ngasam thời du lui ada nyiam ngai chim ngai sai bu ngai tu chim to asal nyi pun ngai ke alamat yang tepat aja. Karena jika konsistensi, kalau jika berani melangkah dan berani mengambil langkah yang ini. Ya. Tapi ada anduk kah? Anduk apa? Mandi ah? Mandi apa? Mandi apa? Ngay mê chín như nào đó, nó sẽ phụ thuộc số sinh phụ bị kèm thị chế độ. Saya karena juga jong ini bakat ke keturunan ada. Jadi ngay turunkan pun saya kok. Jadi dia kan manusia juga berewa. Ngay kan sama kampung tu lihat toh kawan. Ngay kampung tu lihat toh dah. Kalau jika berdiri di atas kaki sendiri aja, kita ini adalah tidak perintis aja nah. Jika tidak perintis, jika tuh jiwa kesatria, jika jiwa patriotisme aja dah, kamcan ini nah, kampoi ini. Ini tahu rumah Pai Sui Chen mau lu kok yang bagus pasti hasil bagus lu kok. Này còn như vậy con, nó là gì thủ số, nó mời thủ số, sau đó kẹp thì dịch cái kẹp tổ thì dưới đây đó, 10 besar lọ siêu ạ. Dia ngắt Thái Lan lọ SMA, tùy với kẹp thị ngà, gì mới đó, cái GL kẹp thị sắm, kẹp thị nhị, kẹp thị C, kẹp thị rata-rata, cái dari cái dịch lọ thủ số đó, karena di sini ya menunjukkan bahwasanya dia kan hamdo jadi kayak gambaran diri kita. Jadi dari kayak masalah kayak sibut atau maidongsi ya. Jadi kalau sikapa me an chơi nhân me an eo nhân như thế nào. Có cái thụ ngay thụ kêu cố chú ba ngày mình cập mông đi hết đâu. Ngày ba nanti bị khuôn điện kalau kita juput dah yang dah. Meng tu nyi thụ Yusuf berarti jika menggunakan jika kepintaran untuk cim loyo, be juga siu nyi cim loyo. Dùng jika kepintaran lai cim loyo yang dah. Mungkin hi phạ thu đâu yang phạ thu dah. Kayak cái pen pit ada, dùng pen pit đi xong rồi. Dùng chỉ cái khéo phá thì chim lưới à. Dùng chỉ cái khéo phá thì chim lưới đều à. Số mét, xí mét,所以ngay còn最本定bagi ngay. Kalau bagi ngay đó, số mét, xí mét đó, untuk lihat saya ngay đó, 最本定bagi ngay. Như đây nhìn cái còn thủ số tidak menjadi apa-apa. Tetapi bagi ngay kita mau naik dùng cái cây xua yang ini. Kan thủ số được xin bukan juga jurusan. Jadi kita di bagian hemai JC còn to proyek ai akuntansi ai bagian ekonomi ai pembangunan asistek yang ini ada. Jadi
Gitu doh kita mau gunakan kayak pendidikan untuk naik dimanfaatkan oleh jung yang ini. Jadi ngay kan ti để xuôi đúng gì ba ăn trùng dầu. Chứ tôi những cái chẳng dùng cái chơi chọn đôi à. Thì chạy nhất aja cái bún xì cho sắp xí 10 条. Thì cho vài như thế. Thì cho bên này cuma 20-30 条, 10 条yang mana. Malam jangan ke sana lagi. Oh juga enggak. Jadi jika message-nya nanya, xây nhìn hay các xây nhìn là giống hiện còn bay phản xâm tổ xì đó, các xây nhìn còn bay đó, còn chơi với sang bay cụ hồi nhìn đó không? Jadi các bay cụ hồi nhìn đấy còn bay sẽ lót xây nhìn giống như Jadi cái saya hamto yang tidak berbobot, tidak berkualitas ini. Tidak berkualitas ini sih yang ini. Trong hiong menebarkan isu fitnah. Maka Tuhan mau senyin. Misalnya senyin juga membaik. Juga senyin juga membaik. Tapi sangat hajin lah. Bila senyin suka senyin. Hajin lah, han suka senyin. Me menggunakan kayak lisan untuk menyampaikan kayak kebenaran yang mana. Tapi menggunakan kayak lisan ada hanya untuk đây cộng chỗ đây mỗi yang mau dạy vậy này. Các đồ các saya hampa tidak berbobot, tidak berkualitas ya. Sudah ni pos ke Bang Kayang informasi. Các mesti jauh naik pos. Kan đầu naik pos kan dulu tu sang sale. Jadi ya jangan. Hidup ini sudah banyak masalah yang melanda. Jangan lagi mencari sebuah masalah. Jika kalau ada masalah, hilangkanlah masalah itu. Kan masalah naik hilangkan dia. Karena hidup kita ini setiap manusia yang diam di muka bumi ini mempunyai masalahnya. Entah masalah kerja, masalah keluarga, masalah makan, masalah minum, masalah perjalanan yang udah. Jadi atau masalah jika mau cinta masalah lo ya. Oh ya udah. Bila perlu kan masalah cuma thiên an thái. Bila perlu kan masalah cuma thiên an thái. Nay mẹ được cái sẽเป็นmau sesi cuma mẹ lo thiên an thái. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Hanya còn cách những cái untuk thuê di dunia nyata li itu dah. Untuk gì sih kok do berargumen, berdebat yang mana. Ngay juga bang, mangkongko bang jika baik kong kiang yang mana dah. Kalau untuk menghadapi ke dunia nyata, masa jika kan ahli kong juga tuh. Jika itu memberikan hal-hal pandangan yang baik, memberikan pandangan yang baik, berpikir yang positif sehingga hidup ini tidak selamanya. Jadi berbuatlah yang bermanfaat dan juga berguna di pandangan orang. Cái như mày thò nào, sẽ bảo chẳng trong quay trong quay vụ hồi nhìn, còn những gam mồi dạng mồi dẻ như thế nào, cái nhìn này đó, mau bandit futur này như nào, mau bandit nilai norma kemanusiaan này nhìn ju nilai những cái hiểu. Ninjun nilai jadi kok baik berdasarkan kebenaran ini. Mas. Kamu nilai ini lah, mau nilai itu sisa kong baik. Mai si jasi oi kampung, mai dong si kok masih. Tapi kong doa ada chen pua, trong bay, hiu bay, seret sana sini ya yang ada. Katu hamto tidak berani menghadapi kenyataan hidup ini lah. Mas,
còn chút cái bấy kiki mẹ chẳng ấy chỉ chi nhìn là như thế nào bố bạn ngay juga yang ini bố bạn ngay juga yang ini tapi kita punya doang jika đó memperbaiki diri Sito hal-hal yang buruk itu bisa kita pelajari sehingga you sangat nilai ya yang ini Makan bang. makan you sangat nilai kamu pakai lo pilih juga cho ăn nông kawan như thế tetapi ngay ba bảy phân trần xẻo Mau nampak latte jangan orang mau lagi. ngay bảy phân trần xẻo đó jadi ada apa Nampak latte. dia kayak fungsi ba me untuk nyongju me Nampak latte. sudah terungkap kebenaran apa sudah terungkap ya tentulah namanya hidup itu penuh dengan dikai cobaan ujian jadi trên phố bang jika kẹp nilai untuk pelajaran hosip sehingga jika you nyongai pengalaman aja Biasa. Kan ini saya có thôi jadi là anh penting saya lihat menshu dah saya lihat menshu sau đó anh tôi nhìn saya lihat menshu dia đâu sử dụng salah hết menyesatkan Ngày mau luôn có bilang ngày selalu cici mau megang ni ngày cùng ngày mấy cùng nhí ngay cùng ngày hal yang kita lalui ya cuman itu namanya hal buruk ya. Hal buruk itu tentunya pemikiran yang tidak baik itu kita jauhkan lagi, kembali lagi ke identitas diri kita. Kalaupun yang dulu itu kita merasa tidak baik ya. Jadi merasa tidak baik, kita belajar lagi untuk memperbaiki ya cuman. Mui nhìn kan juga kesempatan. Mui cak nhìn mah juga kesempatan untuk mulai memperbaiki diri. Yang kita takutkan kan jika yang đòi kan nhìn mah mui yang mana. Cái mui chẳng hồi lại yang. Yang đòi kan là itu. Tapi kalau hai kecil chẳng họ lấy ba, này kia yang si Tuhan juga giveaway. Naik yang si ba, baju kok kata-kata terlambat, baju kok terlambat. Hidup ini memang penuh dengan cobaan, hidup ini memang penuh dengan ujian. Tetapi kayak cobaan, kayak ujian, dia bagaimana kita lewatinya. Dia lâu trong hidup, lâu như chiều lấy cái sự chuyện anh thấy như sống cái dễ tôi dễ trong. Kalau ini siang lihat saya sih jenis siang kita ini mepin Thai. Jadi sesungguhnya dunia ini sangat luas. Sebenarnya dunia ini sangat luas ya. Dia kayak samudra aja ni maupun si Ciugigo. Dia cak samudra dah ni maupun si Ciugigo kan. Tetapi jangan sampai dunia ini yang luas ini kamu sempitkan dengan pemikiran kamu yang mulai saya kayak Anfar punya kayak si siok oke biar hafal lihat saya kayak Anfar saya kayak mau punya si siok lagi biar hafal dan punya si siok lagi biar hafal dah kan tuh menyesatkannya kayak nyinau yang menyesatkan diri kita sendiri ya. Dia saya kayak dia Anfar tak samudra aja như trường của vậy theo thầy có phải là như trường của tụi mày dùng nhá cái nổ chung này nổ lít ấy xưởng phập xưởng bên cái xe này mà để thì khiếu bạn thầy sebenarnya kita kan kok kacak mau lidah mau sesungguhnya Pak mereka itu mau. Jadi kiek moy ba, mereka itu sikap ba kurang menata diri ya jangan.
jika tidak memperbaiki diri, bukan mereka yang tidak baik ya. Kita kurang menata dan juga kita ini kurang memperbaiki diri ya. Jadi chiều hả? Số mấy ngay cặp bên dưới sẽ cho người nào? Bông bảy rồi. Ngay cặp bên dưới, cái chậm mỏ đi chậm mỏ, chiều sẽ phục mỏ. Padahal apa mikir dosa mỏ, jika dosa mỏ. Jadi nye chẳng mikir dosa. Jika lo menghormati lain menaklukkan dunia dah. Sesungguhnya musuh yang terbesar itu bukanlah mereka. Kalahkanlah diri kamu, hadapilah diri kamu, perbaikilah diri kamu yang ini. Nye musuh最大喎，未見到晒啫嘛，識嘅未見到實唔望，因為你冇講呢個嘢呢，這個人講好了，見到實都好啊。Nhân nhìn chẳng họ, berarti kita apa? Tuh holeo yang. Saja itu jadi kan menyalakan langit dan bumi, bahkan umat manusia berserta ke isi yang ada. Belajar sabar, belajar mabuk, belajar emosi, semua di panutanku. Jadi dia cenderung yakin kok. Hidup ini adalah pembelajaran hosip, jak sang thuma hosip ya. Jadi Chong lihat kayak còn này còn đó, mungkin ngay li FB li ba, ngay tu khẩu đâuเป็นwisuda đâu yang. Jadi si phong một cái tài chiêu đó, si phong một tài chiêu yang. Jadi cái đó dùng ngay sang saya bagi ngay tu an han đâu. Sehingga kita punya bahas, sesungguhnya kita ini sudah benar-benar dewasa. Nyin dewasa dikarenakan kayak faktor usia. Nyin dewasa aja nyin dewasa aja dari kayak pemikirannya. Cái suy想法. Trong lúc cái bút nhật trong hình chỉ có khó đấy kan. Trong lúc cái bút nhật chỉ có khó đấy kan. Juga ngay jika mereka mencampuri tentang ini masalah. Jadi kalau jika kau dewa sangat seliti baca jika kau norma manusia mengaju lah. Jadi jika isi kau mau santun ada, tidak santun dah, sopan santun yang ada. Tu mau yang mana. Jadi likai buiso. Dia kan ham do miền su sa phủi song này thì bị những ngày buổi sọ đó. Jadi lihat chen li ngan sun phung ni li đó. Jadi chen ban nhìn con đó. Chen ban nhìn không thang yang này. Jadi jika kongdo kualitas manusia memang maju ya. Saya salah satu contoh. Jadi dia cak loyin ya. Cak leh sang yang kong bay. Jadi leh hiểu sang yang mà. Bây giờ pun kan loyin kong bay đâu. Dek, yang ngamai ke ciang ah. Dek, halo kita. Mami kasih. Ya, halo ya. Halo. Selamat malam ya. Selamat malam. Dek mau kemana? Mau ke pantai apa? Enggak. Ngapa pakai topi pantai dulu? Punya nenek. Oh punya nenek. Oh bagusnya. Iya dong. Kamu norma manusia aja nada. Itu mau pada sopan santun kong bay. Jadi juga ngay juga sudah yang so. Jadi juga loyin xong ada. Cái cầm không có chi ya. Jadi sedih itu. Hal itu menurunkan dia bahwasanya tuh kualitas manusia itu tidak ada ya. Bukan di kualitas. Cuman jika hal itu juga saya jika họ sehingga jika bah như ấy pun những cái chân trùng á như ấy chân trùng như này ấy chân trùng như này Ni ai pun juga hargailah mereka, hargailah sesama, kan yang hargai nhiều. Jadi ke fungsi kembali lagi pada diri kita sendiri. Truy trùng giàu đó, cái truy giết trùng giàu đó, kembali lagi pada diri kita sendiri. Jadi dia tu kiểu jika chỉ độ
Kalau untuk ngai lah. Iya, Sena tahu pernah masak kalau Hanya untuk lai tiêm lai chỉ còn đó xì phui vậy nè, xì phui ba một còn được ăn to đều vậy. Nhưng itu bukan hal-hal yang baik. Apa bosan hidup ho? Dia mấy còn masalah medusip hay còn tinta sekolah apa. Dia tadi atau nhìn mau thủ sugi juga không phải giống hiện nay di sini ada. Saya lihat itu kurangnya menata jadi hanto lisan, kurangnya menjaga jejak di sini kalau jika kayak theo chung ada. Dia memang enak họ đâu. Jadi trông ngay không kan atau jika kin koi leo. Jadi jika mengambil kayak hal-hal yang positif sehingga kayak negatif bongpai yang ada. Jadi Chen punya juga kayak catatan buruk yang. Tetapi jangan sampai catatan buruk itu melanda jika. Jadi jika siapa lagi? Saya kayak lembaran baru lewatnya, kayak lembaran baru kembali lagi pada diri kita, identitas kita. Berpikir yang positif, berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk apa hidup kita ini hanya sementara. Lalu yang kita katakan dari lisan kita ini selalu tidak ada faedah yang mau dithongcu berbunyi. Padahal pernah tinggal di Hong Kong dan Taiwan. Nggak mekong mesa thôi. Nggak mekong mesa, tetapi jika belajar untuk tuncung như này. Như punya tuncung ah, như hiểu tuncung như này. Những người tuncung như mà sao hiểu tuncung như này. Như tuncung ở đây như tuncung rồi như này. Jadi ahli tiba untuk pun jika alai taisiong awal. Sesungguhnya dia kayak FB terdiri untuk pun jika solusi, untuk pun jika cim jalan keluar yang ada. Ahli untuk pun jika kongcut kayak keufa yang menyampaikan hal-hal yang baik. Ini untuk pun lagi kali perang dunia yang mana? Ini untuk pun sekali perang dunia FBI. Kapa udah kosio bagi ngai. Bingo kau udah makan nggak? Makan bang. Makan lah. Ngapa itu ususnya itu tidak di itu kan? Mau dicampurin no? Hah? Yang misalnya bersawi itu. Oh. Mau jadi itu. Kenapa cabai ini tidak di itu kan? Orang banyak mau makan cabai. Hah? Mana Pak Bra yang pakai itu? Mana memang balik? Enggak. Cái cây này sao bà con? Tidak makan. Tidak ada rasa Yang garam. terlalu tidak asin nih. Mana Pak? Tidak ada garamnya. Bukan ayamnya Pak. Oh. Kan pas lah. Sambal ini kan tidak asin. Jadi si kaju li trong trời con.
Jika you dicongcoy untuk liwai sih dah. Jika you dicongcoy, lo menyampaikan hal-hal yang baik. Jika you dicongcoy dah, Malaysia bảo成功是会啊。Malaysia bảo của hội nhân có mong một chạy bay. Thế thì là ngay đó, ngay memperbaiki ngay nhân senyum. Nhớ hết phần ha. Ada cewek. Hah? Malu jak kau ni ah. Oi. Tuh, Cak. Enggak. Anda lihat sandaran HP papi ya? Enggak. Ringo kali yang kacaunya. Ringo. Sandaran HP papi itu kemana? Kemarin kau pakainya? Dalam simpan. Di mana? Di mana? Sini, dalam simpan. Masa di sini tidak ada? Kalau ada kan ada lah di sini. Kemana kau simpannya? Papi, rindu. Ngapa? Oh tuh bah. Ini bah. Itu bahaya Papa suka jadikan mainan rumah-rumahan. Dedek nih. Iyalah. Masa gitu? Vì什么 Ini yang masak apa punya? Sama apa ini, cuman ini udah dikasih kecap. Oh. Barang kuahnya tak ada garam. Ada rasa garam. Iya kah? Cái ngà kêu. Con kêu. Nó con kêu. Cái khuôn đen đâu rồi? Nó kêu cái cung rồi đó, cái cung thì trên trong thòng săn nhìn nè, trên trong thòng nhìn nè, nhớ vào thôi cái cung á, juga yang chín nhìn nè, cái juga yang chín nè, sebenarnya nhớ vào thôi yang chín juga lah, tapi chín kau chín đấy kau lo hiểu một biển. Bông bảy thì cái gần tí nó ngắt lọc cái cũng một chậu nắn chứ bởi vì ba Jangan lah kau bilang dah langsung pada. xoay cái cẩm cung này lim chu thèo à ngắt lọc cái cung ở đó cái tu còn ở tầm bằng cung à để xin nghỉ cái thải trong cái dưa miệng là như nào cái đồ cuốn juga begini nah bang thùng nó mấy con siêu vậy để đi cái kampung ini lah lindungi có cái chỉ ở sông Thong à cái kiểu gì xin đôi nhìn chứ cái phòng này là bên cái kiểu gì đó phần bọc xếp lăng ra nhìn nào chứ bên kampung tuần hay là cái này không cái cục trong này hiện jadi kita selama konsegi hai dia ni nama bang baik namanya kan
cái chỗ kim của chủ yên rồi của cái cung ở đây cả kampung lah bỏ cái miệng à jadi ba ơi thì mẹ đổ cái ba mẹ đòi kia ăn vô miệng thì nó phải cái cung nó bỏ cái cung sẽ ăn vô miệng gì nào chọn hạ đồ bún ngao đổ cái bao à cái chọn hạ đó à lý chọn dah Nah. Angga. Oi. Di mana Pak Dek? Ah? Ah, pakai jaket hitam. Om bawa pergi berapa? có thích cái bao à nó lột cái bao hiểu còn không mấy đâu à cái chính thống thông nhìn mà nó trong bên đó chỉ ăn kiểu sẽ của nhân như thế bạn này Awak yang suka sakit kah? tôi đi chịu nặng này vậy đi nãy thằng asup bông anh tôi nhìn còn mấy thằng asup Dek ada makan dek. Yang cái về trong phong như nó cái thông nhìn mà lấy nggak chụp mấy Mana Peppa? Nih, mana Peppa? Oma. Mak, mana Peppa? cái juga siang chin mà jadi siang chin kau siang chin à Teman yang pamit hati. cái kau lo hiểu Mak, nih teman Emma ambil hati. ambil theo ấy này là néo Peppa berdiri lah. ờ
masak pakai bubuk. Rumah ini Pak terang apa? Takut apa Pak? Hah? Takut apa? Ya. Jadi kau lok hiu đó. Đưa xem, đưa kau lok hiu. Jadi Phật thì lấy à? Còn cái cung xiang mày à? Mama sama mama ada di sini sebenarnya, Pak. Kalau mama. Các cái bể chín chít, cấu chín chít chỉ ăn bằng cái gì à? Các kongko dia pun sebenarnya cincit memang dia tahu kau cincit jin bro. Sekarang nanti cewek nanti sih ya udah. Jadi semua ketemu tau dah. Jadi kau lo hiểu sekarang nanti. Ya sang ya. Pun lấy tahu cái lỗ mày đó cái tia jangan dah. Jadi chợ lều nán nào kan. Jadi mungkin cái sang hòn nhị đó đã sang xịt đó để mang tí cho mấy cái lỗ mày. Jadi Pháp Hỷ lấy ký tu massage sevo yang Kenapa begitu, Pak? các kau lo hiểu để con nào. Kalau hati. Nhưng biểu cái chi hiểu đó cái hung thị chỉ mới ba bị sa hết dạ ơi chỉ mới cho chỉ mới vậy đó. Jadi semua thải đâu cái chút muốn cho sẽ đó. Jadi khi đâu sáng hòn nhìn shit đỏ gì xí còn đỏ lấy mấy chi chẳng nhìn shit đỏ lấy mấy chi. Jadi lấy mấy chi ba cái hành măng ti chẳng hành măng ti lấy lại chi juga măng ti chẳng cái keseharian mah tahu chin mangsit kong Pháp tổ kalau itu masa sevo yang. Jadi cuma trần đâu cái cú hiong rồi đó. Pháp Hỷ lấy liệu phố bác ở bên thầy nhìn nhung. Jadi mang tiba cái chậu miệng ấy đi gì hiểu đó. Jadi kan nhìn cái nhâm Hỷ lấy cái miệng pun nhìn kèm Hỷ lấy thu thải ở đó. Điều sao tại xin kalau xin cái chọn cái cú hiong đó mang đi nhỉ đó mang đi cái ba cái mẹ cái lồng sao ba lồng chỉ mày ini thằng cái jadi nó cái gì trên trong này bạn. Tại vì kết cựu ba juga kau lộ thì mau biển ở đâu chứ nhìn du xin hòn à nhìn du xin hòn đó. Jadi mày đó saya menutupi dia nyongai masalah lewat. Hít còn các bạn.
pengolahan sudah pak. Có phải ngã trong bên lò ăn sang gì sển của ngân hàng. Để đi cái đâu thông tin về kiểu gì đó. Quân ca ngã lò phô cái cung kiểu gì đó. Cái cặp mua hết nhiều không bao giờ. Kẻ ship ta như nào? Cái này khoang ngoài cụ trong buổi à. Cái khoang ngoài cụ trong tuổi đó chúng các cụ hiệp bung à. Mỗi bài kêu ra cái lưu cái trùng cụ ăn chúng các cụ trong nè. Sẽ thông tin ngắn dùng cụ trong nè. Cái cụ trong bao nhiêu lâu chỉ trả kén tuổi không nè. Jadi cái chạy quay coi như là đó. Phải kẹp chiếu lỗi à. Ship lăng ra như nào. Nhưng mà họ thằng cái phải đó. Nhưng mà họ chân thằng cái phải nhiệt để đi họ chủ đâu. Kiểu cái phải chủ juga họ chủ. Chúng cái yang cái bằng cái stu á. Cái này đi có kêu nhìn. Là có kêu nhìn. Jadi dulu nyoy kejadian ada. Dulu nyoy kejadian ham saya dulu nyoy kejadian. Sehingga cái hiểu biến thiên hạ thị gì đấy như nào. Các bằng nhân à. Anh tôi nhìn về chuẩn đó thế nhưng làm thấy những tuy à. Cái chứ cái hội chú cái phải chú đấy bọn. Cái phải chú cái hội chú. Bông bảy cái sự trần la lao à. Cái lấy con cái thủy vong à. Để đi cái bụi sót đó, cái con mà xá hết cái chỗ cái thải bộ kìa. Tao đi hào cái bộ. Bông bảy cái bộ cái tài này tài mong hào ra cái lộ thủy vong à. Jadi cái panggil fan kan chọn dulu ya. Cái chọn dulu ya đó. Jadi cái lấy tôi chọn cái con cái củ hiang à. Chơi kêu chuyện cái bộ. Jadi cái muốn đem mà sai sổ sai à. Đem mà sai hết rồi. Jadi con cái bộ ba ở trong cái này bộ đó. Jadi cái chọn thì dulu ya đó. Các phụ bộ bay trộn được thành berapa liter? 20.000 bungkus. Dia bilang ada orang isi bensin deh không? Sit Holland Sujab à? Holland Sujab bun sambal. Nhưng lấy sejarah yang đó. Ngay đi tô sổ dính biểu ngay anh hẹn cả cái lên nhìn. Có anh hẹn cả lên tao lội nhìn ngay lôi li bác ngay này thầm. Bentar ya, để ngay thầm ở đó. Này muốn xin chủ rồi. Anto nhìn salah paham ah. Anto nhìn bác salah paham inti bah. Dia hanya memvonisnya. Tapi sesungguhnya kayak kejadian bagi inti aja. Tapi nggak disiu. Cái bị hỉ bằng cái juga disiu aja. Soalnya nggak dikap phung khéo đâu. Nggak dikap phung khéo đâu đó. Nggak dikap pak phung đâu bởi 병 phổ xong rồi phải đi các bật nhìn buôn đâu đó. Ali thì bóng quá xịn đó. Để thông nhìn tàu bóng bảy. Để đi lâu. Đi khai cửa đã cắn nó thiên phải ngày lời gì à? Pakai bungkus 20.000. Bensin. Đi khai cửa đã cắn đã đó. Bensin.
lâu cả thiên phải ngay rồi đi sinh cả ngay hiểu tí đó ngay hiểu còn thiếu đây cái kebenaran Sarah racak lang yung wisin ko. Kaya Sếp còn số nó liêu chạy chạy Sếp còn lì cũng chạy chạy Sếp đây là dia biasa aja yang mah Holland Sujab Holland Sujab bun sambal pakai kìa ngay lỗ đi hết ngay chỉ nhân môn mà môn gì đâu lỗi nhân ngay hết liệu xăm nhân rồi đó liệu nhân nào đó nhân lên hết các sức của nhân nào jadi theo ngay môn ở mũi à và kan ngay chim nhìn đâu đó ngay chim cái phật là chim cái kebenaran ngay còn lấy bấy xí vô cái sạ xí và cái nhìn ba chân buồn sang kiểu ship lăng xoay jadi như ba mau hanya thằng những con như cái chim à phải cái chim yang hiểu ti yang hiểu ti sesungguhnya apa yang terjadi ya jangan. Jika Bang Ho memvonis bahwasanya Anfai yang di sini, yang di sini memang Anfai, tapi jika tiga nhân cái tragedi đó, cái vô cái hồ chùa vô cái hiệp mà đâu vậy. Ngay mình sẽ thành còn mỗi con ngay chặt lỗi như thế này muốn Tapi như tí nhiều hiểu terima lah tí sao tí cái nhân viên đừng hiểu terima như vậy là cô hay chỉ nói kiểu cái liệu ship nhẹ nhàng này hàng rẻ soalnya ngay chỉ nhân họ leader secara dia hamba melawan lupa dah mengingatkan kita bahwasanya sikap tu ai hiểu phân mình này nhá nhưng mà ông ty theo ông ty mới giàu còn hơn rồi thằng phỉ đâu vậy
Nggak lihat naik bang, dia thongin naik juga bung pai. Ono on này mẹ. Jadi cái hầm địa phô trọng. Dạ ono Pak Pada. Ngay mấy đây này cái miếng ono Pak Pada. Jadi lihat apa? Jadi liu lagi gitu head gitu cung rồi, bốc bảy nhìn lọ lì cái trùng treo, thì mày mệt mày cái trùng treo chim kim. Jadi cái chảo này chỉ hiểu. Chảo này chỉ hiểu đó. Kêu tên lên liệu phò, tên lên điện này chủ lý hà, nhưng ngay cả cái máy này đó. Còn kalau hay còn ngay phải lên cái là ngay căn chảo rồi. Hay còn phải lên ngay về dưới tôi chọn nói. Vậy thì các dạng lời phân tổ sẽ đều rồi. Cái trùng treo trùng á nó treo để phò. Để bông bài thông nhiên là đó. Bông bài thông nhiên mà kêu un bài hay un trùng treo à? À lấy lũ xuân đi đến chân phu trùng treo rồi mà. Bông bài là lũ băng từ vận tụ đó. Lấy lũ băng từ vận tụ xí. Các mồ cá đồ ăn bằng nhiều. Mồ cá quá đồ ăn bằng nhiều rồi. Jadi cái chảo kalau hay còn ngay dưới tôi chọn nói rồi. Các phải lên thì các người tạo sân đeo rồi. Jadi sementara còn ngay phiền hay pun gì rồi. Như mày hồi tôi như mày rồi rồi. Hay còn ngay bởi mốt tôi chọn nói rồi. Đến này bác ngày pun siêu nhiều rồi. Jadi nhân trong nhất kiểu leo phô cắn chín tàn cả là cái cắn cung nhìn kiến cả cái đá ly tiêu chắn này cung nhìn này nó là leo phô lên này chủ đó nó bà đại đó. Jadi kalau lagi baik kan anto nhìn thẳng yang di sini dah. Punya kampung nhìn thẳng. Kem gitu cái châu dần mà. Jadi cái châu dần đó tụi mày bên kia bên siêu leo bahkan lên này đó bên kia leo rồi. Kalau hay còn ngày motor chọn ba lên này ba pun siêu nhiều vậy nhung con. Đấy điện này chủ trên trong cái này chủ ấn độ con này đó tụi motor chọn. Cái chèo đó leo vô cái đi hàng hay sẵn chỉ cái thằng nhìn vào ai cứu ship rồi phải đi cái đi rồi là cái là cái đi cái liệu ship nhỉ tiền xin keo đâu điện này chủ đó xin keo đâu đó terasa tidak tega yang ini dah di sini kita ngerti yang ini ini bagi tan kita host ini hanya saya tik hay sejarah tu yang ini nhưng mà hanya mempunyai saja jadi cái nhìn đâu điệu đâu ăn hổ đâu có lẽ này chủ đó kêu hiền nói nhìn lẽ này chủ cái mệt thòng nhìn kiếp cho cái sạp lông khung tuổi hiền ngay chờ như được sự xếp tại nhìn chính thấy coi thằng kia còn đó anh tôi nhìn mô nhoài không anh tôi nhìn juga mô huy thai này hanya buka lirik dong như tôi nhìn như thai như tôi nhìn một thai này còn cái chợ tìm men ấy chọn lỗ nhìn đó buôn sao lỗ nhìn cái dựa thông nhìn gì vậy cái thông nhìn gì cái xiang đó không phải sao là cái xiang dập à jadi kan kadang chảo chiêu kita dia kan kejadian kan mendadak yang mana dah kita hancur santu nanti cim-ciau ya kot jin yang di sini dah jadi cái pakai mấy chảo chiêu im đó jadi kiểu sao mấy chim màu yang na mau chim ban chân mau chim màu na gitu cái sân tuổi hàng ada jadi cái kampung ini kan gitu nah
Các kampung Jinkian giconnya sehingga kayak miangwa terselamatkan kayak sangat nanti gimana kakek sevo doh yang pada kap mega sevo kayak santuy nhiều kia lúc mà nhìn cái ăn hẳn santuy hàng còn jin chim jin thon đấy ạ các loại như này giấy chầu nắn này hả bác ghi ship của xoay anh to bên những cái kiểu gì ấy nhân này sòn nó buồn à liệt cảm bún đấy sòn hát được un được bị năng mạnh như nào đó bữa nay thông tin ra bên những kiểu gì đó xin đọc nay không ai kéo đuổi gì đâu saya juga aji tuh sekitar masih aja kalau sebelah cái mấy juga nhóm gái ông mèo gì sử dụng đó tầm xíu à tầm xíu tapi giúp tôi không giá sẽ chỉ bán kim mây mệt gini đó chính là trần thị thua jadi ngajuk hay keterangan anak itu kita jadi thua dia apa pun xin lỗi xin lỗi bà thông gì nữa có bài thông gì nữa thường anh cái nhìn chứ là bị lợi buồn la la các buồn la la thông nhiên đã gần đi à cái buồn hai bạn đi kiểu như bạn đi dia kan awalnya dari partai politik lah ya sehingga jika tindak partai politik cái gì hiểu cũng đó có thiệt truy cả cái liệm này đó jadi dapat duit kalau partai politik lah ya jadi các Pak Bố Xỉu đó cái trường bu bộ kia ngày buổi gì hiểu sehingga jika apa tidak imbas ở trong này juga benin các cuộc hội đó jika kan nanti mày jika li như nó nanti mày đúng gì mai sih segini dia sang ha dah kisah pusat unlon lon dah unsak lon dah coy Sarawak untit lon dia PGRS dah un batas untit lah tu còn yêu kun nhân tasir lah kun nhân tasir thế cái gì đó cái itu Thai Fan lon apa có leo
như các kampung yang tindas itu, các kampung yang tindas itu tuh lain sih kan nyen, saya kayak so nih. Ai còn lấy gì như chẳng là chứ bậc un sạm buồn là loại à, ngay cái sơ luas so, ngay sơ luas un so đó, jadi ngay buồn ngay đâu sa, jadi như tí hay xì chiến đó, như dari cái awal cái pangkal cái sebab apa itu, cái sebab musabab, sehingga gitu terjadi lihat juga sanksi dah, kicung bilai yang. Dia semua beredar tuh dari partai politik ya. Soalnya dia politik bahan phải. Dia politik cutnya kan kami gedungan sausi wah. Kami DPR han siêu hả? Cái kejadian saya cuma lihat gitu. Cái xe lóc kiểu ship chín nhân cái gì xì heo. Jadi pian meluas ada. Cái kiểu ship chín nhân này hả? Bên đi khai sĩ chín meluas à, kiểu cepatnya này. Kalau sekali tụi dia bupi song thong này hả? Tụi dia bupi song thong này hả kan? Còn đồ kan ăn đó dọn. Dari kasih unloi, kasih unsit persen, kau ju chong sabah persen. Jadi kini yang persen hiba. Sehingga pen kita yo,最凶的都三笔了，最凶的jika kapasang itu di Indonesia kalian yang kayak imbas. Karena gaji sih kan juga kita tahu mahasiswa lonnya kayak Soeharto Hathoy ya, kilonnya Soeharto Hathoy ya. Tapi sebagiannya jadi pian nhật khay ricu đó jadi tự nhiên chúng chỉ có un sải trong bao rằng un sải chỉ có lên những cái tiền đồ cái màu tiền đồ cái cây imbas đó chứ anh tin mày nha. Cái juga ang timay yung. Jadi saya cuma punya yang new chiong lihat kayak punya tuh kembali kesempatan. Cái đàn nasi mè xèo các bạn. Cuma punya thế lah. Cái đàn nasi mè xèo dia tahu kita dia nyoi gerakanนะ. Cái dana còn triliun à. Jadi yuk pupun dia kayak elitnya lah. Kipun sih cowok shootnya nggak sih Cina. Kipun sih gerakan dia kayak dia nyinmin kiu kali dah. Jadi dia apa di belakang layar handiu Thailand nih nggak tidak. Cuma baik jika kan Mang Ju diakui negara. Jadi Bombay dah. Bombay jika kan Mang disahkan negara dah. Lihat dia toh dah Mang sahkan dah Mang jika tu melihat pribumi nyen bahkan mau nanya. Jadi kayak si hewa jibel dia partai komunis juga yuk lo Shanghong lewat. Jadi yuk tahu dia bumuk yang cái xin nhìn thì dia kayak yang kayak chui tak kêu liam này. Dia chui tak kêu liam kan hong nhìn này đó. Jadi cho Phạm Mô Xỉu kiểm các bumuk yang kayak bưởi lấy xó. Đấy cái xó lọ gì ba.
cái chú chết lên cho ngàyわchú chết lên hầm tổ lên thiệt chui cái liệm mày đó à chứ cái lên xây nhân minh chỉ ba tôi tiền đó cái im bas cái đó sampai cái isu à jadi còn đó các kiên nhân minh nhân đạt sẽ là chơi un sắm không chơi đi seluas sẽ được các kiên nhân pun nhân đạt sẽ kiên nhân pun nhân đạt sẽ lại đó chỉ cái lên nhân ko juga cái đây cái sai kampung nhân juga punya tasir ya. Jadi dia jika lo ini nggak antara kuak atau isu yang ini ada. Jadi dulu loi chon dan di sana loi cái sao chon đều đồng sai jadi semua kita usah kep gerakan ka phung bẩn một chút rồi kiểu un sao tặng con tuyển hào tuyển hào đồ cái phung khiêu ấy chậm à thầm một bông bài còn mà lấy cái tham đồ chỉ cả tu mẹ còn ai xin thì lấy còn dan tapi lihat jika kong ikai sejarah supaya tidak ada kesalahpahaman yang ada. Jadi dia tu kena hamo dia kan kong adu domba dah. Bông bảy nhân kan kong ha. Jadi namanya jika kampung tu itu mau thủ chua. Jadi pun jika sebarkan jika isu sebarkan jika hoak yang ada. Main do cincin dia jom ni. Di sia dah. Nah, đâu dụ nhìn kan manusia lo kau HP yo. Dụ đâu nhìn manusia. Jadi cái post kia dia jika hoak yang ada. Bông bảy nhìn ngà kan ở trong hình. Ki để mình bảy kong ngà. Kita nak ki thuk yusu, kau thuk yusu ah. Ki kem tu lagi sebarkan kai isu. Tapi sebenarnya dia permainan apa un dari un song tahun lagi. Song tahun lagi dia senyum minci inti mai. Dia senyum minci đó inti mai dong si jadi sehingga inti thiên inti thỉ đó. Cái tiền đó cái korban. Dan lihat kayak itu korban, saya juga korban ya. Saya juga korban do di si ya korban itu isu sara yang mana. Ali dia ngắt từ miền nhân kibot, ngắt từ miền nhân juga kêu hỉ nó nhân. Lihat này chủ juga kêu hỉ nó nhân, lihat này chủ. Còn ngắt lộc hồ cái cung đâu juga kêu hỉ nó nhân. Cô un sao đéo chuyện đó thông nhân gì vậy? Thông nhân gì đó? Cái cặp bông tuổi đó, bây giờ kiểu gì đó, kiến hiệu còn lấy thông bay đâu, chỉ chẳng còn lấy bạc cát bay, bên nhà đủ bay. Cô chơi đá đấy đến, cá xoay segitu, xoay yang ini, đến nhà to cái miền này lo, cái to hẻo lên hả bác, chơi, liệu ship lăng xoay ok. Thì bây giờ cái kiểm hình gì ở cái miền Thái, bay nó hẳn đến hả to. Kisit lấy ngay liền, jadi ngay mun kia đó, ngay mun kia ngay còn nhân miền đó tiền đồ mày đồng si, jadi lihat nhân kia còn ngay thang, còn lihat bông bảy gì si còn đồ chèo này tí si hẻo, jadi kita pun yang thiệp ở đó, thiệp đồ kia ba, mười si, jadi lihat kampung nhân đó, pak kita chọn thì này gì à, mau dùng lén mau dùng mày à. Cái dùng lý đó săn cho thì tập, dùng lý săn cho thì gì à, bây gì, cái thằng bài cái con đi ngang mặt cha, cái mặt cái kỳ chẳng cặp số rồi đấy, nhà tôi muốn kiểu, jadi ngay muốn lấy muốn hiếp biến sinh nhân muốn không à, cái này muốn này muốn trong muốn tận muốn đâu sinh cái chỉ có tiêu ở bằng địa trong hiện, chơi cái giá điện này, jadi nhíp mỏ nhá. Thằng đó cái phải chú như tí cái hộ chủ đấy, yêu cái hộ chủ đấy, yêu phải chú yêu cái hộ chủ đấy. Chúng cái lỗ phong cái phương án trên trong thông như nào vậy ạ? Cái trên trong un cái lỗ phong nó lỗ phong cái phương án
cincong cungket un loi thongin wa kim me dari keturunan wa di sini meli jong chude dah meli Kalimantan di jong chude nah lo pho ke kung na gitu choi thong san un sa loi li sa dah ini juga ten ka rombongan jadi ten ka mai son loi ten Holland son loi ya jadi ngay berarti kayak cungket Thị Phong dah cái cungket Thị Phong jadi hak Thị Phong à cungket kan dia hak aja chơi mấy số đó không tí hay mấy số đâu mà salah cái kampung lah cái kita yuk Balang Kakak jadi cungket bông phải si kontak senjata dah di sini Nhin Min Van Loan ada Nhin Min Van Loan perang saudara bahkan dijajah jadi lihat Nhin jadi dia Holland kan lok li jin li ăn kiểu jadi dia kayak Holland ba chắc cái juga ju lok cungket ba chứ sao nào cungket lok jin ni jadi kayak itu Nhin đó chết thành cái Holland son lại ba chỉ có lên Nhin theo chạy đó jadi unsa ba ăn củ cungket đó dia cungket kayak chơi cái mày trôi như này đó cungket mày trôi đó cái juga hay jadi korban đâu korban punya puji punya paksa gitu lagi ya jadi jika sesungguhnya jika kayak buhyong ada jika kayak tỏ đó jika hakkan như này tỏ đó jika hakkan như này kampung đó chơi cungket mày trôi jika le son đó có chui nhân juga hay dibandingkan cái cungket yang ini dah me cungket ni me kung fu di kung le hak apa dah jika juga son san mui ni thấy cungket dah san mui ni juga laci juga dari cungket ela yang ini kalau ke alisan ela yang ini dah jika le pet thi này jika ba lepas se yang ini isi lihat hak kampung ada tu 唔係幾多年吹嘅未在咁樣，即係同Balang Kakak bông bay à，lihat se hak kampung ada，jika jikun harusnya unloi pak，lihat saya mau mempelajari sejarah，cái時候jika lihat nhìn unsa，佢kan未冇講學功夫嘅。cái kiểu mô功夫mô xỉu lùa chỉ có lẽ hạ can như này đó chơi mày chơi đi là mô còn liền功夫vậy nhưng mà cái pan như功夫vậy như nào các perang saudara chỉ có lẽ mô功夫vậy với nhân tasir à jadi kok sa cewek lấy trung trọ cho mô bài ngã lột cái cung ngân kiến cewek lấy li sa chim kim còn đó chơi gì đó chơi gì đó thì lý sao phát miệng theo lý đấy ạ chim kim mà đó chim lấy chim hi pun cả Holland nhưng chim hi tu un sa chỉ tao kim này đó chơi tung màn luôn màn đó cho lấy cho hình tí là bắn hình tí về chạy lộ chơi liang nó lột hay để chạy kampung đó kêu câu đầu cái tiền nhìn câu cái gì nhìn đủ cái hai đèn hiểu xây nhông đâu để cái nhân trong nhất kiểu đó 47人全厲害喎47人全厲害喎bằng với mình thì bằng với chỗ tôi như vậy tôi xin sang đâu à ngó lộc hồ cái cũng xin sang mà đi chỗ đặt liêm chú theo bởi dĩ nhiên bởi cho cái bởi dĩ nhiên bởi tuần pi suy đâu cái khai pi suy bắt cái tuần này cái thả một o juga một thân một đi hay à bố bảy cái đó sao chim kiếm nha liên như dùng cái chat theo chết thân chân tỏ vô kim bố bảy cái đó sao pun si kumpulkan cái kim kiểu ăn cái pháp lý đó cái khỏi đi xây cái kim phải đó
Jadi ngay thằng ngã lỗ phố ngã trong bên lò đó, ngã lỗ phố cái ba đó. Jadi cái mang chim kim mấy chi xì heo đó, cái kết xăm thỏi, dù kết xăm thỏi đâu, cái xăm tuổi, kết xăm thỏi đó. Jadi cái này khoai keo cái chú chèn cả chèn lia đó. Bởi lấy khoai son thì chủ đi đó mày, lấy mày khoai son thì chủ kim xiên bạc cung đâu đó, về chèn chiếu lại đó, kia cái việc đó. Di sini kan nhìn có như cả cái新鲜广播vậy. Còn hanya cái sim kim ở đó. Cái dùng các bản tụ burung à? Các bạn thấy cái bản tụ burung không? Sim mới dùng chat thôi. Cái kim kêu ăn. Bông bảy đó, còn bông bảy kia sao sim kim. Soalnya jangan kan sih heo kita saya kim kau ini kau loti yang mana. Kim mau daripada tu sih đó. Jadi chảo hoa sân kiểu giống bu phòng này được. Chảo hoa sân kiểu giống bu phòng này để dùng các kim mì cầu lột tỉa. Các ngô tổ các kim juga mau dùng chua ya. Các kim juga mau dùng chua chỉ đó. Để bạn đang ngay ngô xía đó. Để kim ba ngày 10 kilo yang này gì xía đó. Tiền punya ba ngày hiểu xịt đi thân phòn. Ngày xịt đi thân phòn mà. Để yang tu xí hiểu bảo yang này. Chỉ các kim juga mau gì xí rồi. Cái tặng coi trên nhìn cái dịch đó. Dia tak jadi ang kim. Kalau cái kim theo đó kẹo bắn. Tiền tiền tốt lấy à, cái sẵn sàng cái dùn. Có cái lộc phố tụi lo đi kampung này đó. Cái mày không? Dengan masalah semalam udah selesai belum? Masalahnya, oleh masalah kita tak berkuat. Lihat masalah lagi berkuat jadi sikap mana yang macam. Intinya jika mau, jika masalah, jika hanya kong lewat thang, ya udah. Ki juga, hay kong ki chi do, ki chiều kim masalah, ki juga boleh cemita, ada. Jadi jika macam ki biarkan aja. Hidup ini banyak masalah, jangan lagi ditambah masalah. Intinya jika menyampaikan hal-hal yang baik untuk dia, untuk nanti kedepannya dia bisa berpikir lagi ya, sebagaimana lebih baiknya. Jika kan mekong masalah ki mainin ya, tapi jika kong masalah kayak kebenaran ya. Thế một đếm cả trên chim sỉ trên các bạn, chim sỉ trên mau dùng. Jadi jika hanya punti liau kong liau kitang lên. Jadi jangan sampai hal ini terulang kembali ya. Jadi bây giờ chỉ các bạn message nhìn là nhở, chỉ các còn liều dịch đến mà, jadi kita juga nhìn là nhở, kita juga nhìn cái hiểu tròn xiong, kita bởi tiga chỗ chua, jadi kita juga mau pun menghakimi jejak nhìn, mau masalah, dùng kita kebenaran lay GC còn đỏ dùng chỉ các cái kebenaran untuk menghakimi jejaknya nah yang ada kawan fungsi jauh jika dùng jika kebenaran untuk menjatuhkan dan juga menghakimi kalaupun jika tinggi salah jika pun kita kesempatan nah kalau ngayong hina misalnya kan ngai kia posisi lalu kimet ngay lo amkian jadi nggak sewa piong ada yang jadi jika siang con jika sen siang con jika sewa jika mau siang con mau siang jika kayak keegoisan ham doa jika mau siang jika kayak keegoisan lalu kita merasa diri kita itu benar pada akhirnya kita menghakimi mereka dengan catatan yang begitu membuat orang sengsara yang kena. Kasih macam gitu tunggu ah. Macam gitu tunggu dan tapi bukan yang juga bertunggu đâu yang. Di sini, saya hamto letak jiwa kemanusiaan yang memanusiakan manusia yang hidup ini sangat singkat. Berikanlah
kesempatan dan juga pengampunan pada orang-orang yang bersalah. Jadi nhìn pun cái kesempatan đó. Jadi jika menurut jika jumlah kebenaran untuk jatuhkan dia nyin, hakimi ya jangan ada. Jadi bahwa yang pantas untuk mendapatkan kayak penghakiman juga sikian ki akan mendapatkan jika penghakiman yang ada. Jadi gisang đó. Jadi ngay situ nyi fitnah như này yang ada. Tetapi ngay han juga hiểu cô hạt ki, ngay tu mau siang kon đó yang. Lihat saya hamto tu liang ada. Mungkin dia saya kong sabar pa mang posisi yang sabar. Anto jin mungkin ki hiểu cô yang. Ki hiểu cô, tapi ngay cô ada. Kadang ngan nhìn ba hiểu. Ngan nhìn hiểu menjaga. Hiểu melepas dengan hati yang ikhlas saja. Dia jika keikhlasan. Alhamdulillah akhlak manusia. Manusia harus mempunyai sebuah akhlak yang baik. Dia cuma jika akhlak, akhlak, budi pekerti dan juga perbuatannya. Ketika nyi ba ở dưới những cobaan, nyi mau tet ở những cobaan, nyi mau sehingga nyi mau nuto. Dia tuh untuk membelanya kayak kebenaran, lalu pada akhirnya kita jatuhkan orang lain. Jadi lihat hambatan, Nikohai mungkin ke depannya tuh menyongsong hari yang lebih baik lagi ya. Jika kan mangti sih, jika mangti tadi ada kawan. Kalau jika turutkan jika hawa nafsu yang ada. Jika turutkan jika kayak kebenaran, hawa nafsu. Jadi jika tuh mau bandit norma manusia, mau bandit kemanusiaan, mau siang. Jika boleh mau siang gila, kalau setidaknya siang ke sefo yang. Ini jika ya. Jadi salah satunya apa? Yang kayak pembina ya, yang membina rumah tangga dia adalah ceki yang ini. Jadi jika cocok izin, tuji Kimo, cái sefo juga menderita. Jadi cok cak nyin jika nyin, mau bandit nyin thổ, mau bandit kesempatan maupun nyin yang ada. Tapi bởi cocok aja nggak sih juga bởi heo phủi yang karena kan nyin bởi yu nổ sĩ, yu sim con, yu mục chu, yu nhị khung jadi. Ba yu tu liang juga ada yang ada. Nyin datang bởi menyesal. Jadi aja nggak. Jika seseorang itu sedemikian membuat diri Anda menderita ataupun seberapa keji dan buruknya mereka itu terhadap diri Anda, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan aja mana. Jadi kejahatan dibalas dengan kejahatan, di situ akan timbul sebuah dendam. Jadi jika dendam, jadi kayak hocu juga pun jika juga mau yang mana. Kayak hocu ba, untuk pun jika juga mau. Jadi jika juga mau gak phải, selain dari manusia kan masih ada Tuhan. Jadi nhìn aja Tuhan. Nhìn như Tuhan yang akhlak. Nhìn như akhlak ada tentunya Tuhan yang. Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu memang ada di dalam hati kita. Tuhan itu ada di mana-mana, termasuk di dalam hati saya. Jadi nggak kayak nhìn như Tuhan nhìn nggak bởi cho si trên bởi si san bay. Nggak hanya karena nggak bỏ nggak kayak miang sang bỏ nggak miang gì đó. Mẹ nhìn các menderita mẹ nhìn các cái phân phối chuyện痛苦. Jadi ya nyong hinba như tại đồ cái mày cái hộ chủ yêu ngồi tại biết cái phân phối chuyện kan cái xe phổi shit này còn chỉ các mẹ kia nyong hinba siêu mới bên cái xe phổi motion nan phun. Jadi jika juga pak tại đổi ba hay mày đúng gì nhíp bộ nhé miếng gì nhém cái miếng gì bùi cái miếng gì bùi đồ ăn cho
Tapi cái dịch phu vụt với như tả lo, cái dịch phu vụt với như tả lo như giang hạt đây còn coi như giang hạt đây còn với cái ứng sao như menderita yang mana. Jadi jika bawa cuy lihat saya kayak tet game mai, jika tet dia tet game mai. Jadi jujak manfaat mo yang hidup kamu ada tidak manfaat. Jadi jika hiểu lewati lihat yang sang saya dah, bikinlah hidup kamu itu bermanfaat untuk orang lain. Berilah kesempatan untuk mereka. Jika pun kayak kesempatan untuk punyin, sehingga như mang hồ còn như truy chỗ xem kok. Jika nggak salah, memang jika nggak salah. Tapi jika juga mang hồ còn jika truy chỗ mungkin lihat thiên mà chỉ như khẩu như còn như lượng ban tùy chạy nhìn bụi như thế này. Lihat thiên chỉ như cái khẩu như thế, còn như lượng ban hin đây menanggapi, menganalisis, mengambil tindakan, lihat kayak sikap aja. Nilai turutinya kayak hawa nafsu, tentunya lihat fokus dua lo ampian. Mungkin lihat niko kohat liao punyi pun si kohat. Sau coheunyit rencana Tuhan itu lebih indah dari kemarin kan endi ya. Sebuah cobaan yang begitu berat kamu lewati. Ini cobaan yang akan direncanakan ada kedepannya lebih indah lagi, kita belum tahu ya. Jika memang tidak ada sauso heunyit. Jika bayu tak to. Có phân thì cô khai lọ jadi kin punya nyai thùng khủ đó. Như còn nyai jika liai thùng khủ. Oh như punya kan masalah kalau menyangkut tentang nhìn lấy cu hỏi nhi lấy còn phải nhi. Jadi dia thiên lấy khẩu nhi jika apa mang tia yang hina isi dah. Thiên khẩu nhi mungkin sau cho heunyit. Esok atau lusa atau bulan depan jika mang tia. Di balik itu sebuah cobaan itu jika kiamka kayak hikmah ya. Kiamka kayak hikmah ada lagi yang lebih baik daripada ini yang ada. Akan yang kamu ketemukan ke depannya menyongsong hal-hal yang lebih berguna, lebih bermanfaat yang bisa kita lewati, tidak lagi seperti hari kemarin. Lý nhân memang acung. Lý nhân này cobaan ada. Memang acung. Ngay ba sadari aja. Jika sadari karena jika menjalani lihat kehidupan yang ada. Jika menjalani lihat kehidupan yang jika tentunya kita merasakan yang ada. Pilih mấy còn lihat nhau sih chin. Pilih cô thai, pilih cô hiu ngay. Jika Tuhan ai cô ada, mấy còn hanya lihat nhau sih chin yang mana. So như lihat sih chin mà sih yang ada thai. Kalau hiểu cái thai sih chin mà mấy hao lại biong cái bên sih. Jadi còn như mô á, chân phu nhìn bác bởi tí, như còn ký thang bác ký hiểu xong xịn mỏi. Như còn ký thang ở đó, ký còn ký thang ký hiểu xong xịn mỏi. Chỉ các tụi mê bảo rủ chẳng trô xế nhìn nhau. Chỉ các tụi mê còn bảo rủ chẳng trô xế nhìn. Bảo rủ mê còn chẳng thân nhìn trò như thế đó. Cái như còn nhìn thằng, cái bác bộ chân đúng si, cái theo mày chơi như thế đó. Ý xìa đó. Cái jika tu hong jika tu di sini kalau merintis saja nak, kan yang alat pasti kajiu. Như vậy còn vẫn đi thang, tapi các mình nhí lấy còn ở đó. Masa như còn vẫn nhìn thang cái nhìn về sông xịn, alum theo nhá chả này giống như cái nhìn cái bởi hiểu sông xịn ngồi giống như. Rồi như ngay chung cho rằng ngay còn là chung các cứu thằng đó hành này chứ còn ấy chui ấy tả ấy sáu vụ đó cái sự chiến bác mình nhung rõ sự chiến theo lũ bác mình nhung rõ cái lũ chiến bác mình cái chuột rồi số như ngay còn ngay khi đâu nhìn các cái vụ jika educationist komunikasi yang baik menyelesaikan masalah tanpa ada masalah yang ngay kata aja. Tapi dịch vụ mungkin kia còn như vậy anh ngã ha.
Tapi ini beran nga, mai pun kikai pelajaran, ngerti. Jadi kita jangan mengambil jikai langkah langsung untuk memvonis, menghakimi, tidak nyin. Kalaupun diri kita merasa diri kita sama sekali tidak bersalah, diri kita ini udah benar di manapun dalam langkah manapun kita udah merasa diri kita benar. Jadi jika mau kembali yang ini kesempatan untuk jisi kalau menghakimi, tapi setidaknya jika pun kita kesempatan, jadi untuk merubah diri ya yang ini, merubah kayak diri. Kadang-kala kan kita nanti opelin kijukin kok yang masalah ya, kian hayu jika pengalaman. Jadi kita jangan menganggap buruknya manusia itu dia adalah manusia yang paling buruk di dunia yang ini. Baiknya manusia itu jangan kita menganggap dia adalah manusia yang terbaik di dunia deh. Jadi cái phảiว่าchỉ các mangคนđầu kia trước最快吹裂世界上嘅，cái hội belum tentu bang kongko bagi hội sendiri juga 最快吹裂世界上嘅。Jadi segala sesuatu jika kiam hikmah deh, kiam hikmah bahwa saja ini adalah cobaan hidup. Jika cobaan hidup, berikanlah mereka itu kesempatan dan juga pengampunan. Sehingga hal ini kamu akan lewati indahnya dengan rencana Tuhan. Batu canai selesai ya ngay. Jadi mengenai tentang kongdo simfap itu, mengenai tentang kongdo simfap ya, ngay siwi simfap thế đâu à, ngay siwi simfap ada, dia hama akhlak, nhìn vô akhlak tu vô Tuhan, nhìn mo akhlak kimo Tuhan, kimo jak simfap ada. Lu kenapa kau omong mulut bisa keluar asap? Oh hai lah jin kau lah ngai kan pokjan kau. Ngai pokjan jin coba keluar asap. Dia nhìn dilihat bukan dari apa ya? Dari kayak tindakan. Lihat menilai seseorang itu dari kayak tindakan ada. Như kayak tindakan nhiều pun nhìn dikai pengampunan, memaafkan, itulah hidupnya. Gunanya hidup, fungsinya hidup, begitulah. Ngay mekong ini manusia dah, orang suci mempunyai sebuah masa lalu. Pendosa itu berhak atas masa depan. Air hujan yang jernih juga turun dari awan yang gelap aja. Lungko kamu kok sincu udah yang semang atau cuman kebaktian doang? Ngai mau liang saya, ngai mau dibaptis ngai Tuhan paisin ah, ngai paisin ngai bukan tuổi meju hiong, ngai thôi jadi sip ngai pai thiên pai thì pai bak cung. Bay là alam semesta, sigo thiên địa. Bay là cái ngay bay đó. Bay tung phong bạc cung, si phong bạc cung, nam phong bạc cung, bẹt phong bạc cung, ung lục thai bạc cung cung ya. Bay thiên bay địa. Ngay bay là kekuatan alam. Ngay bay kekuatan alam. Ngay menyembah yang di atas. Menyembah, berdoa pada Tuhan ini. Lihat masalah cái cầu. Dia masalah cái akhlak, masalah cái nhìn này. Nhưng mà câu đôi chọn hay nhìn sim phải ba, tất cả tôi phải. Dia masalah cái cầu đi. Ngap buka nhìn trên phụ Katolik chiêu. Ngay juga biasa Yusong Sintong. Ngay juga biasa Yusong Sintong. Tapi nggak lopo ngay juga biasa tagi pai bakung. Ya kot. Ngay đó, nggak buka di Cianfu. Itu Katolik. Ngay juga biasa Yusong Sintong. Tapi sang ngay juga tay nggak lopo pai bakung deh.
Chung lihat kon sang kan biasa kan như chàng ngoài như chàng ở sika jadi ngai tay ngai lo po hi pa yang kon lo yang ada di sia dah. Jadi jika hidup cái di reso sai karena kan ki jika kai fan po. Ki jika kai fan po jadi jika tu tay ki kai berdoa menyampaikan niat-niat yang baik, hati yang tulus yang ada. Jadi jika kai menyembah dah. Mấy còn menyembah cái Dewi Kuan Im dah. Jika puja tapi menyembahkan jika tu hikai itu meminta jika pengampunan doa yang baik. Jika belok gereja juga gitu. Tujuan kita kan untuk baik. Jadi meminta jika perlindungan ataupun rezeki kesehatan. Nyin berdoa kan tujuan kan meminta jika kesehatan. Nyin sehat yang hiểu chim rezeki Pak. Nyin sehat ada yang hiểu chim rezeki. Nyi set meminta jika rezeki. Tetapi nyin sehatnya ke chim doi rezeki Pak kakak untuk nyinya yang juga mau kan. Sen sehat sen. Nyi sehat. Nyin sehat juga rezeki yang hiểu menikmati Pak. Tapi nyi juga rezeki nyin sehat yang hiểu menikmati memang juga. Cho con, tôi đi kì bay. Soji anh tôi nhìn cái một bình xịt cho ngay anh tôi nhìn cái kan cái câu văn hóa anh tôi nhìn juga cô chú chỉ cái là nhìn câu đấy cô chú nhìn nào tapi ngay pun si tay ngay lo poi pai shin đâu so cái punya Pak Kung sang kan dia chào ngay juga tay gi pai Pak Kung jadi ngay menyampaikan tentang jikai persembahan, jikai niat. Kalau suatu saat kalau meninggal kok pakai apa? Nah, paisin atau sinjuna. Kalau dia urusan ke depannya dah. Karena ngay kan juga ngay juga dia kayak Pak Kung Fui, ngay itu thành yayasan. Jadi karena kayak yayasan ngay kan miang. Jadi dia kayak ke depannya kan hamto urusan mati. Ya urusan mati kan. Karena ngai kan juga sefo. Karena ngai kan juga lopo. Ya mereka lebih berhak lagi untuk memutuskan. Kau kayak yayasan itu karena jika kan hanya jika itu kayak nyin mian kayak piong yang ada di sini dah. Nah, bawa dia Pak Kung Sang, bawa dia Sin Min Sang, bawa dia Kon Jim Sang yang ini ada. Jadi kalau urusan mati ya udah tentunya keluarga kita yang lebih berhak untuk memutuskannya yang ini. Kecuali jika mangsi jika itu lagi yang ini ada. Oh Berlin ngay ba si đó ngay du ai hi undet Liung Kong Zui un mai yang ini ada. Nah, berarti ngay juga menyampaikan pada jika keluarga kan. Tapi kalau jika selain dari itu jika kayak Sefo juga kan. Jika kayak Sefo karena jika kan setiap kita sama lebih berhak yang ada lebih berhak karena nyin sih kan cunoknya jasad ya ngay siêu ngay abitin mai du ho kalau ngay ya dah karena ngay itu như mai ngay chơi lihat kayak Liung Kong Zui đấy juga không phải cho mày như mai ngay chơi ở di sini còn xin chuối juga không phải cho mày như mai ngay nãy sau phôi juga không phải cho mày pakai paisin banyak suho kalau sinju nggak begitu banyak sinju paling mendoakan jika Bapak kita yang ada di surga ya mendoakan jadi jisi kalau jika kita dikebumikan depan juga boleh ya jadi juga jiu Natal ya Natal trong Natal kan jika hi phát thì lo phát cái cho mình lỗi thì menu sang Kong Zui 7-Up Jit Jong juga sesungguhnya Jit Jong cuman cái libut mbak anto leo yang cái libut paling sangkut tempaan yang ada juga sang ha chong le mau chong le
cô chết ở đó cô chết cô xích nhặt cô đó sang ngày may đổi du nhặt cô biển cái thì mấy chồng chỉ cái lên nhìn nhau nghe cuman cái này apa cô simpel aja mah cô simpel sang du sắm phù đấy yang biển cái thì cái gì mấy dùng chỉ sau bên kia cái chín này sắm phù kìa đi si salon đấy yang mấy biển cái thì biển cái thì muốn thằng này đó cái lên nhìn vẻ sao chứ sao cái thì đâu cái đó cho bộ tùng đấy quả dưới bộ tùng đấy thằng ai trong bên nổi đó cái thì vậy nếu cô chủ như này thì như màu sao là nếu tao kia cho chuyện khác cái phủ cao thiệt đó cho yếu tố lại cho có xăm đồ khen nào cái tôi lý nhìn này xía đây tôi kẹp bạn theoอยู่แล้วtôi lý nhìn này mungkin cái chỉ đó cái dạo ấy hành xoay hả có liệu cái dạo ấy mau hạt hả đó chỉ chiều nếu khai bật cá đâu đó dari cái dạo ấy kan mau hạt đèo yang gì sih đó chỉ kinh cái số như cái dạo ấy đó xì tới tu hành du trâu cù gì yang cái đó jadi cái chỉ đó ăn murah rezeki yang sehingga cái doa akan kembali pada cái cây dạo ấy yang cái đó jadi kita hai duk si hỏi duk si bên kia di si cái buk ấy cho lại tapi cái lên nhìn dia tapi kalau baisin perlu samsam pungpau paling bunga kan hai paling bunga kan pungkau paling bunga hai sebenarnya kira pungkau ăn hổ đâu à ngay kalau cái penyampaian ada dari cái baju kayak ujaran kebencian yang ini kalau cái penyampaian cái tholi wa cái tholi ăn họ gì sih họ gì punya bahasa untuk bahasa như này yang ini akhirnya kayak pengajaran ada jadi terbaik loga Yesus yang ada cái rela mati di kayu salib jadi menandakan ada jiwa koji pun nhìn cái siksa koji pun nhìn cái siksa koji pun nhìn cái chịu cha kinh cho tết chịu cha như này như cái kan lâu còn đồ mèo menebus dosa umat manusia yang ada isi cái lấy sấy chui à cái hao lấy cái hang ly theo lũ đó hang ly theo lũ lấy sấy nhìn mình này chui yang này isi còn đồ đó có điều cái đây ajaran ngay còn cái cắn như cái kitab chỉ có sa chứ dân lấy khón cổ sa chỉ có như xong cái xin thong này thằng thổ đâu mai thổ tu thổ thang karena cái hay cũng cái baju kayak ujaran kebencian untuk lay kau lo còn cái truy kháng phát như này mọi yang akan đúng mọi này thằng nhưng bởi kayak ham đồ lấy cái cầu lùi đứng xí đó chứ mengajarkan bagaimana kita tujuin cesa sesama umat manusia yang jadi harus bisa menghargai ni hangnya ni kinnya Tuhan aja yang ngay hang ngay bikin ngay Tuhan đều yang jika các đội một con kia truy kháng kia một pun phổi mọi ngay su cắt đó để cái Catholic juga ăn kháng mãi đúng siêu kháng kháng ngay kia còn như các đúng kháng phải còn như này kháng đó các tung kháng là cái này bagi ngay đó kháng đó cái còn như này kháng đó các cái đúng kháng này chỉ kháng với bọn kháng ở mày kháng đó ba cái này hàng kinh suy như này cái hàng gì phải ujaran này ini kalau dia food thor juga kan kháng dia food thor đó dia food thor juga ăn kháng paisin juga ăn kháng paisin kan ăn simpel như chuyện như dulu như mấy máy hiong này bài gì chỉ cái mấy lời trụ phụ đó cái này nhỉ chỉ juga mau pasal nhìn
Nhi ấy bái mấy bái juga ho yang ada. Kibai xin hijab aku ngai piang dan ada. Nya mian chen ni piang dan yang. Kalau fungkau wajib berdoa monaluko saat makan, saat tidur atau enggak wajib? Wajib lah. Mai kau doa berdoa. Kau phút kau chỉ phần mấy ai berdoa. Nhi bài xin nhi shit phần nhi có ai berdoa cái juga doa yang mana dah. Jadi cái trang trải cái nhìn là như mấy cái cầu cái nhìn nhi suy đời nhi ở nhi相信到cái bữa gì đó. Để cái khơi sanh thì chủ. Để cái khơi sanh thì chủ giờ hay lấy cái bạc cung này nè đó. Giờ hay lấy cái lấy hâm đồ thái song lục nếu như mình đi xịt để họ cầm chém như mình nhằm bày cái doa atasnya cái hâm đồ cái kepercayaan lo yang mana. Berdoa di atas kepercayaan diri kita masing-masing yang mana. Như phụng cầu như mấy nhầm. Như phút cầu như mấy nhầm, bài xin mấy nhầm. Tergantungnya nyin nyam nggak menyam. Dia kan kembali lagi pada sikatan saul. Hai còn yang wajib lagi còn chén phu sebetulnya diwajibkan. Doa itu kan bukan karena doa itu adalah hal yang terbaik ya. Doa itu adalah hal yang paling terbaik, simpel tapi kemaknaan thầy. Doa itu. Jadi phút cầu biasa kita phật với nếu nhầm kiến sẽ này. Jadi cái nhầm lẽ đó, jadi orang puji syukur atas kiến puji. Jika juga ngahi, jika hanya kau boleh nyetau, jika hanya sit di thân phận, jika hanya kau boleh nyeti, jika hanya kau boleh nyeti. Jadi sehingga sau đó bác hanya menikmati leh hidup, menikmati leh cái sang thủ. Kiến puji jika apa? Jadi liki kata syukur itu penting saya sampai song kata syukur itu ya jika hiểu lewati di janji sih jika hiểu lewati lihat tunggu jika bersyukur ya karena jika diberi kesempatan jadi lihat kesempatan kipun nilai hang juga pun nilai siang pun nilai keipian pun nilai hang pun nilai siang pun nilai keipian lihat saya mau arti kehidupan nhìn một chiều truy thải, nhìn một chiều truy khiang, nhìn một chiều truy lihoi yang. Karena di atas kita tuh masih ada yang lebih besar lagi ya. Di atas diri kita lah, ada yang menguasai diri kita. Mau jika lo coba tidak penguasa. Lepas ni hiểu trong này, kiến punya các thiên này hàm như chuẩn như juga dia yang, như một chiều như truy khiang. Karena jika panggilan dong sih ba, jika panggilan dong sih ba, ni bang di, jika panggilan yang di, soji singkatnya hidup ini ya, singkatnya hidup ini pergunakanlah waktu itu dengan baik ya. Sesungguhnya nhìn các siết động liễu xếp xoay đó. Kan chỉ đó ăn kiểu đâu ha, ăn kiểu juga ha, liễu xếp nhận mà. Tetapi lihat cái sikit mah sebenarnya ăn singkat lah. Hanya son cái nhịp yang liang bản lăng nhịp aja. Ni son cái nhịp chia dah. Hanya ni siết đổi ba, hanya liang bản lăng nhịp. Tapi sangat juga mau tahu lah. Jadi jika hiểu siết đầu li kin pu như thế đó. Jika hiểu siết đầu li kin pu như thế ba, jika tetap bersyukur pada Sang Maha Kuasa pencipta alam semesta. Sendiri itu. Soalnya ngay còn lihat cây xe cây ba, lihat xe cây ăn thải. Như giờ nhìn kan còn lihat xe cây ba mẹ ăn phật này. Lihat xe cây mẹ ăn phật gì còn ha. Sesungguhnya lihat xe cây ba ăn thải. Tapi ghi còn lihat xe cây ba mẹ còn ăn phật đây còn. Jadi pun kan nosi met hap itu. Pun kan nosi met hap ada. Jadi dia mempersempit ke dunia dengan pikiran dia. Sesungguhnya dunia ini sangat luas. Cái gì theo thầy còn aja nhưng mà siêu ý cô à. Mấy còn ai làm gì siêu có thầy hỏi à. Cho kéo phạt à. Cấm dòng hình đi xìa. Có hỏi đâu ha.
pilihan luas. Jadi chúng ta izinkan còn lẽ sẽ cài bạn miền Phật sesungguhnya sẽ cài bạn Phật pun kita hấp ada nhưng mà cái suy想này想pháp cái suy想này想pháp mệt đầu lẽ sẽ cài menjadi sempit. Tiap malam minum mabuk, enggak lama dijemput sama pendiri rokok. Chắc là các cái pendiri trên đâu, thế sống tội à? Hay chỉ trong chính sống tội à? Cái mình đồ cái nhìn bác cầu siêu. Hay Saka le media dong sih kan aja kan. Jika kem-kem kayak kesimpulan ada. Jika kem-kem kayak kesimpulan, jadi jika cim-kem kayak detail aja. Sebetulnya ini benaran atau hoax yang ada. Anto nhìn kibun ngay kon do. Kami cuma heo. Jadi mang họ langsung sen thang này. Jadi nhìn ki trong xiong, liang trong xiong này đó. Mang họ sen thang này. Jadi như sen thang chính chủ ấy còn còn đi từ hè. Cho cái điếu nhìn ki sát theo coi. Cái chỗ họ cái anh thường lâu xin phụ trong cái nó. Mang đi ki phản xăng. Nếu phản xăng ở đúng si thế karena nhằm lo bong kheo salapu. Jadi nhìn này đúng si phản xăng yang ini dah. Nanti kembali katanya lalu gimana siang TikTok yo malam TikTok gadang gak tidur gimana bisa siang gitu tiap malam TikTok bergadang nggak tidur heo mới giảm mau kawan. Dia sang dịch khay gì si công tổ bằng gì là như tới nhìn hahagiu seimu, tapi seimu saya tahu sih nah. Jadi kak yang penuh dengan istirahat itu tidur, bekerja tepat waktu, disiplin waktunya, kemudian seimu juga undisiplin kayak sekian kiu tiap pansip tiap kiu seimu. Tapi kiu juga bisa sia tanya mana kalian mankong kawan. Sesungguhnya ada lihat ajal itu memang sudah menjemput karena nyin siwa tetap juga alasan kau ki mau cak alasan pak ki juga ngiosi ki mau kayak cak alasan pak ki juga ngiosi ki beisiwa saya juga alasan ki yang beisi sesungguhnya itulah ajal yang namanya ajal sudah menjemput jin boleh ajal dungsi jika tidak ada jadi miang sok dah jika miang sok wa tapi thon wa jika mang ti sia jangan kiang si jika kiang si hasen ada kiang si chọn wa jika han mang ti jadi mang hiểu này prediksi ya. Dia hiểu này prediksi tỏ dong sih. Kalau hai prediksi tỏ dah. Kalau hai kong hiểu prediksi tỏ, mungkin segala sesuatu saya dah mempersiapkan lebih dulu yang ada. Mungkin ngay baju cho ngay kayak liệu vẫn hin cả masa sen kai kong holoi yang ada. Jadi sau tỏ ba ngay prediksi sau tỏ hiểu nhất ba ngay baju mau ada yang ada. Jadi dia prediksi tỏ ya. Lâu nga trong miếng lòi yang như nào. Xì đầu xăm xì liên phân phản xăng à? Xì đầu xăm xì liên là này nhầm kiên nhầm một cái xì à? Tuh nhầm kiên à? Jadi sih nak relakan ikhlaskan daripada kimu yang euher ada. Cái euher chứ eu bon cây cung bẩn bông phải ada. Jadi kayak phu phải truy hiếu ngầu. Ngay nhìn xuyên nó lọp hoa cái xì điện lên. Cái hi mò đó, tapi hay còn cái mang bầy xía đó, cái bầy phản xăng, lấy saya phản phun, cái phản phun, jadi ajalnya belum tiba yang ini ada, jadi si lina nggak cuma no, si ba lit
king lin dia yang cicong ton hiu dia mau nai prediksi samfu mai ho sepatu mai ho kai colo hiu nai nhầm cái gì nhầm cái là thấy mấy họ à sepatu nhưng mà nó lọt vô chứ chẳng màคุณดังสินต้นยินเลยหยำกี้น่ะ หยำเอากี้สีบางทีอ่ะแล้วงั้นเซฟสินไทยเอาอย่างสีอ่ะที่สีนี่นะ jadi ngắt lại đó ngắt liệt thải lại đó do ngắt thì nhì lại ở dạngสีอ่ะdo ngắt thì nhì lạiอย่างhọ hàng này ở dạngสีอ่ะนี่จังấy jadi ngắtสิ่งngắtหล่อเพราะว่ากี้สีเดียวอ่ะสีหมดต้องคิวยูsang nhắnยูฟันสีอ่ะsejuk kecaknya cuma sih ada si kali na cuma ya agak cincong sih ada cái sih nggak cerita paling sih trong bên lọ cái nhìn ba mong bơi sih ba tại tao mong bơi sih nhưng mà chưa tao nhìn cái suy kiến tao đấy à cái lượng học vốn cái phun chi ngáo đó cái bơi sih đâu mà cái phun chi ba mấy bậc còn bơi ngáo sih nhìn nông sih vậy jadi cái phun chi ngáo cái hạt luận phút à jadi cái hạt luận phút ba hỏi cái này giả em còn đó giả đến đi nhông hin máu chung nghĩ lấy cái này có đâu chơi dữ gì có đâu chơi dữ ở đâu thì có đâu đi mà soạn này đó jadi cái pin theo yang di sini một đó kiểu sợi vụn sợi xiết jadi kia cái alasan cái đâu nhìn muốn kita teman yang sih awalnya kita cái hạt luận phút bữa phun chi ngáo đó kìa ngáo kita những cái chơi dữ có liều kia dùng cái để mà soạn phân cổ kia thì jadi cái tiền thụ đâu kiểu hả tiền thụ sih umumnya xiết sebenarnya masalah cái phun chi ngáo sih gitu jadi cái alasan sih đó dia nhìn còn chút ba cái alasan Tuhan Tinoka sesungguhnya ba ajalnya sudah menjemput dia nyong cái phun chi bị ngáo sih như này ha sit phòn càng xiết đó à sit phòn càng xiết sit suy càng xiết đó như này các lúc mẹ cũng pernah suy càng xiết cái nhìn thôi nó jadi bị xiết nhìn chuyển vụ juga bị xiết à jadi cái alasan saya nyong itu soalnya ngay còn nhìn xí ba itu cho alasan kalau heki mau cho alasan bang tinggal xí ale saya sudah lâu còn pen di cincin yang ini ha cái set giúp được cái tiêm tô ngầu giả ha và đó các mấy còn masalah ngầu giả cái trọng căng này nhìn xin cái dịch nhật cháu xin theo cái chít điểm thì chọn theo các hạ âm thiên công xì điểm yang chọn này không cái juga dịch được âm ngầu giả sih ha cái tugas sang untuk jadi congkang yang mana congkang ini dia jaga malam các hắn cũng muốn sợi mũi ha sao cháu xin theo cái dụ hắn này cháu sẽ giả bút theo cái congkang jadi dịch được âm xăm dịch bạ xăm để xăm bạ liệu ship dịch cái sở luôn muốn sợi mũi cái dụ sợi cái min hạ không mungkin cái cầu tị to nhìn các cái giả bút theo cầu tị to nhìn xin theo cái sợi mũi thì các anh đi à đã biết giúp phu này nhìn congkang quá kita hanya做先生嚟，kita先生係教書，到先頭做咗一個行業教書，教書家差唔多幾個係雜手嘅，差唔多幾個係去打理嘅腳本啊，家啱啲個係重更了咁樣啦，呀，karena家sang吧，亦係人家講ajal maut jodoh，jadi ini kayak jodoh。Khai jodoh á, kalau hay như câu độ kia như chặt phun diêm thôi, như chặt phun diêm như tetap câu độ kia, cái tu nya jodoh. Trong biasa kita nanti mengartikan jodoh, tapi hay kok ngai mengartikan khai jodoh, itu berbeda kak kita sayang. Dapat ngai kong khai pengertian tentang jodoh kawan. Jodoh sih yang kong đó kawan. Mấy còn ngay câu rồi nhỉ ngay còn rồi nhỉ ăn trắng là luôn ngay nhằn nhỉ sau rồi ngay câu lấy si hàm mà yu kayak hasrat hawa nafsu đó tapi sesungguhnya jodoh yang sesungguhnya itu ajong hin cewek kong jodoh ya jadi lihat nyi kan kak jejak mai cai thủ su ajong thủ su sih siumi Kepa ke mepan bu atau jika apa mepan bu lah.
pan đèo bikin ngay khi đó ăn sim châu gì vậy này ăn sim châu gì sehingga ngay lúc cả khi như cầm thùng đồ sim mồ đó như cầm thùng đồ sim như chả liên lọ hầm đồ oi xì vậy đó oi xì đó oi gì trong cái này đó jadi nhân trong nhất kiểu jadi nhìn kan beranjak dewasa leo thải leo jadi cái hiện đi bơi đi ô chiu muy ket nhịp buồn đó jadi namanya lagi nhìn kan merantau abis Malaysia dah jadi kun tensan kêu jong jadi kita lihat forward lihat mai chi gitu kêu pasangan dekat nhìn kan trong 3 phút điểm đấy rồi nhỉ trong 3 phút điểm chúng mới lihat lại gì bởi khi cái mai 3 phút mai 3 phút các kita xong shit đó nhìn shit còn hi loi jadi an mendalam dah jadi an tidak asing đâu konoki yang anda asing mấy ba còn hi loi mang đi kia cái lỗi xin siêu mấy chẳng hiểu câu đồ kìa lấy còn ngồi chỗ đó đó đi bị tin là lại chỉ hiểu nhị đồ cái siêu mấy cái kiệt bỏ đó lấy sẽ một chỗ đồ lấy mấy còn chơi ngằng lấy tiếng cho câu nữa lấy dụ tao nhìn kan hình di sini dikuasai hasrat hawa nafsu dah. Jadi timbulnya jika jodoh đó pet lo yang tu khiang, tu thẻo. Dibilang thiên chủ thì này độ chơi vậy, lấy thế chính trong. Di sini cái thiên chủ kia kalau cái phun diêm mà nhung, phun diêm jodoh kan còn phun diêm mà các đâu ham phun diêm mà nhung. Thiên chủ liệu pun gì kalau các hay kia wah hay kia kita để ba chúng ta đã bị gì có hay kia mấy kita để như dùng sọ thải mà như dùng sọ thải như xỉu khác đâu dùng cái xỉu khác đâu ăn buồn đó chưa ăn bảy tiện hay đã chưa tu ăn bảy tiện hay đã trong mình cho lý hài kan kita sakan me còn là phát hiện mengerti kan jika jodoh kita kau yang kia jodoh sau rồi hiểu bọn kan yang mau jodoh sesungguhnya kan menyong sesungguhnya cái penjelasan kan menyong dia kan nhìn truy năn cô ấy đó đi kuasai jika hasrat hawa nafsu sẽ truy giết năn cô ấy như chiều hè có nào cái liệu mình hiểu dữ đồ nè lia nhìn sao tôm cái chỗ đó mày yêu nếu vẫn còn đó cái chỗ đó mày yêu cái chỗ đó an toàn cái chỗ đó an toàn cái chỗ đó mua dịch niệm trong này mấy con trong lên luồn trong này là đi gì xia đó trong cái chủ có ăn trong đồ hành mồi sang hạ đang sang niệm trong chẳng câu cái nhiệt sau rồi hiểu dịch kiểu mua chỗ đó bộ cả đều vẫn hiểu dữ chỗ đó nè cái câu trả phán phó cái việc người bục khai chọn chịu ghi cây chọn thì tiểu coi sao xăm tối cái tay mày chỉ chọn cái bục khai đâu cái gì mà hiểu chú đồ nè cái gì câu chọn dịch bạn đã phân phối đồ mua đồ sao sẽ liệt được kalau jodoh enggak kemana Pak saya loh kalau jodoh enggak kemana jimat kolab heo gimana sifu soalnya mungkin sifu pakai jimat kolab heo jadi ada sosok Susanti các anh đi con các chỗ các sư phụ gọi là theo cái gì là vẫn còn các đồ hành cái sẽ luôn kia trong là như là vẫn hiểu còn nhiều đó các cái trò khai phí đó cho cái phân phối còn rồi nó vẫn hiểu tiền sản xuất mà các bài tiền sản xuất đó nhìn có gì không nào cái dính video sáng là lấy phân dính bì săn cáo săn này đó mê sao là thiên sao là chỉ cả trong sao chỉ các bác sao tài lệ sang thủng mà tài độ mỏi sai sự như thời gian chỉ các còn phải tính chu được câu này chỉ các phân phối một cái liền để đi chỉ các ôn đi là khi cái chọn cái để là video mình ghi con là những cái gì tính chu à video cái bao nhiêu con đó đâu những chỉ các clip đâu những cái con đó cái gì là bắt hiểu chú đó như câu gì trên nhà phân phối juga một chỗ đó như chồng bây giờ lại phân tích là những cái này
你知道係冇哪個呢？nhìn này chỗ đó hiểu trong toàn bắt chẳng phải chỉ cả đâu. Suốt cái thiên gì là thiên gì đấy, cái chủ gì đấy còn mà, cái chủ gì mà câu gì mà chỉ sang nhìn này. Chỗ đó nhìn còn mua chỗ đó, cái nhân câu xì xì, cái này còn cái mua chỗ đó đấy, cái nhân nó hết nhìn à, cái chế hàm mình chỉ khai hawa hasrat hawa nafsu yang itu. Engkau bersyukur ya, engkau bersyukur bahwasanya inilah yang terbaik untuk diri saya, bahwasanya ini adalah intan permata, emas, intan permata dan berlian. Yuk tahu jadi kan nyong. Yuk tahu ingin mempergunakan dia kayak sang thùng kan nyong. Mempergunakan dia kayak sang thùng, diisi emas, intan, berlian, permata, kena elciu siang ada. Jadi kikim kayak batu kerikil aja, memungut batu kerikil yang ada di jalanannya, di tepi jalannya. Lepas gong đó, nên kêu cái hội nhí pyong cái bukha nhìn, lấy gì cái lù sòng cái lù ấy lấy nhâm đi tôi lọ cái mà nát chọn bukha, cái bui cổ hội, cái lượng bắt hiểu như hiểu còn đồ điទៀត. Jadi mekong masalah mai mau jodoh sesungguhnya Pak. Nyinman dikuasai jadi hawa nafsu, hasrat hawa nafsu. Jadi ali tidak wajib tahu nyin kicin co jadi pembela kebenaran yang dah. Lihat masa tu jejong. Kalau nyi fan po nyin cả năm chỉ nyin xong áo. Nhí tôi cũng một chi chim cái năm chỉ nhìn lấy cõi kết nhiều cõi kết nhai masalah. Ju tahu jinda ki mengambil kayak kesempatan kalau hai ngalopong hai bisa sih. Di situ kamu akan merasa kayak perhatian tuh nyian thai orang. Bahwasanya gitu an sia nyi nyong. Di situlah kayak langkah-langkah kehancuran. Kau kayak langkah kehancuran saya kayak itu. Ju tahu fan ponyen. Ju tahu dia dan nam chỉ nhìn cái phân phối xong ảo, lalu cái cewek hi kak lihat janda mah curhat aja mana. Jadi dia janda tuh yang suka mana. Jadi dia jisi kok dia janda. Nyi hidup cái buka apa cái chum kopi bunyi. Kalau nyi cái buka apa, sang cái kak nhìn nian ha jauh kut đâu, jisi kak nyi chiwa theo ná đâu rồi. Jadi pas hanya siu đâu. Nyi chú chỉ tahu gitu. Dia kayak pengaruh, dia kayak pengaruh tipu daya yang mana. Bahwasanya gitu mengisinya kayak kehidupan. Dia adalah orang yang paling baik. Jadi nhân thống nhất kiểu như vậy chỉ đầu cái ăn hổ liệu chứ chạy ikatan terjadi như kayak ikatan đó. Jadi siang thì đó, siêu mới ba như này mong tiền chơi như Bukhari thì để. Padahal Bukhari kim tủ nào đó. Dia jadi kayak tugu monumen ah. Dia kayak kim tuh mah, dia naik siang, naik tỏi siang ada dah. Jadi di cewek kẹp cái lu song ai sắc cụ gì đó, việc ai cụ thể tuổi gì. Jadi ali apa? Ali di thủ kia đó, di thủ kia ba, cái trò ăn to đều. Chỉ tôi nhìn mình nhận sao là những cái này sang sẻ, tôi nhìn đó. Menyesal tentang lihat yang ini masalah. Cocok itu tuh dia cuy hoinya. Kita piong het yang terbaik ada. Chiều lihat apa cuy ho mang di nhân thống nhất kiểu những cái baru yang situ ki dong sam nhật atau sang dong sam trả nhật. Những cái mang cả ki còn ship nhanh gì vậy mà. Mang đi juga kayaknya lo hi các con tàu luôn à. Siwan khâu thôi nè, một chuan tàu làm. Jadi sesungguhnya Pak Ciho inilah yang pertama ini. Như sẽ thằng những cái câu xỉn dạng hắn rồi. Jadi bông bảy kan còn có tổ cha, bông bảy còn có tổ cha những cái ăn phong sinh. Còn bông bảy đó. Lo cây mà susah makan pakai gigi palsu loh. Kalau cây mà dùng cái ấy shit kia đó, ấy dùng cái kiểu hip băng đó, cái nhụn nhụn nào đó, ấy dùng cái kiểu hip băng, dùng cái kiểu thành siêu băng.
dùng xíu bác dùng xíu đó thanh kêu gọi dùng chỗ gì băng đâu ạ. Jadi Shinto bóng bày như thằng cá nhân cái câu phân phục của tôi à. Jadi ngay còn lấy phạt tài đó. Jadi cái lại juga hay ngáp hình nhiều vậy. Jadi cái trộn trả cha chèo sắn mới sụt gì lâu còn chèo xin tăng một chết lo ha. Jadi chúng bạn còn cái juga phân phò chắc bà dình tăng juga phân phò sosok juga phân phò xin tăng juga phân phò mãi nhìn nổi nhiều thông nhìn có to rồi xíu mấy đó xíu mấy cái một phần gì rõ cha liệu. Jadi cái thầy phân phối xây phố á ăn tốt successor jadi dia phố sih nhân trong nhất kiểu cái mẹ lỗ liệu tự nhiên lỗ á hiện trung chăn xin đâu hầm cấp hiện trung ba chăn xin liệu đấy cái xong ấy chọn cái thầy phân phối đấy. Jadi cái thầy phân phối á tuy cái thầy phân phối còn như mày chịu nhá cái thì nhị phân phối bukan nhá như bukan cái ăn hỏi còn như mày lina kiểu ngắt xây phối juga mày hiểu xin nhìn nhiều. Jadi đó ấy mấy cái đó chịu gì cái thì nhị phân phối cái thì nhị phân phối á kiểu như mày chọn số sọt này như mày chọn số sọt bukan nhá kian sẽ nhiều. Jadi lihat phô đó liang theo tập sẽ siêu mấy ba siêu mấy cái còn mày cái còn cái tận tội cho người phụ huynh sesungguhnya ba cái phụ huynh bạn thầy cái phụ huynh bạn thầy những cái phụ huynh ở đó bây giờ là đấy cái mình muốn phụ huynh cái này xem là đấy cái phụ huynh sẽ cái thầy văn phổ với mười cái thầy văn phổ đó cái sinh trong dưới xây phổ ăn bò jadi cái xây phổ successor cái xây phổ successor xây phổ cho một ăn bò chảo cái lấy câu xây xả như là văn hình hiểu với phụ huynh và cao sinh cho văn phổ chúng mới cái xe lùi xì đó cái mèo lùi mò sẽ nhiều rồi đấy ạ cha nhiều rồi đấy ạ thấy mấy cái giúp chặt cái dạng thải phân phối à một cái nhiều tôi sẽ đó cái xe phổi vẫn cái lùi nhiều à cái mấy mẫu phụ hiểu cái mấy tận tội用mấy hiểu tội用phụ hiểu cái phụ hiểu cái này xem là你晓得không Lihat lâu nhìn các quảng ngoài họ các cây con nhím xiong cái này xiang hạt cái lấy bay của vậy à gì xia đó còn đó gì xiong lia gì vậy con nhím xiong cây tiêu hình hồ rồi tiêu hình hồ cái này xiang lọ sắm ba thùng kia chạy về lấy bay của vậy bạn đi bay quỷ quá bạn đi xếp tiền quỷ ở họ nhìn giá dọn rồi đó hay bò heo soji jika kondok emas intan permata itu dia membuang begitu saja sehingga dia ambil batu kerikil yang ada di tepi jalannya. Jadi dia kayak Kim Nyun Son cái này sáng chiều cái kẹp cái lù sòng này sắc của chị abi có tí cả cái này mình gì các batu coral nhít tiệm cái dit lù sòng ini nyam to cái hiểu juga tiga mau tentunya kan mau harga cái kim aja như này sáng ạ như son ini chín jangan berarti kan nggak ha jadi cái mau siang cái ke depannya cái mau siang cái masa cái hanya siangkir cái menikmati cái hawa nafsu ada menikmati cái hidup menuruti cái hawa nafsu cái inti bah bahwasanya dia kayak sikian pak dia nyip juga kinship gitu ya raja kau loko raja kau loko Jadi họ phải truy hỏi đó juga hay ly hại ông hình truy phải juga hay ly hại còn cái truy phải juga hay ly hại
你想法簽個先嚟樣啦，芒講過話，你要找安耐，芒講過話你要找開耐樣嘅啦，上樓厲害樣嘅啦，要tới như này想pháp bắt đầu như tới như想pháp bắt đầu cái chiều cái cũ atau bây giờ buka khá tuổi cá thiên tuổi tiêm trong ảo à atau cái này là biasa vậy na di sini còn đó phân phối nhưng tentunya cerewet yang nào jadi gini pak cái sòng đó lia trong hình này phân phối nhìn ba một này hỏi jadi ghi chủ điều chơi cái gì đồ sang trọng gì xí lọ cây mà vậy thấy bác cái con từ nhìn lọ cái đây lọ cái link cùng ngắn rồi đấy nhìn lọ cái tiền link cùng ngắn rồi đấy jadi nhi biasa các cái cho rồi đấy lihat dong sih bởi lâu dịch khay mà không lâu dịch khay đi cho dịch lên thôi dịch lên như chỉ đồ perhatian anh thầy thì nhìn lên orang ini sangat baik. Cho thì sao lên dia nhiều chiều dia adalah segalanya yang ini. Jadi ba ni pun ka faham gitu. Ka faham nhìn ba cái dùng cái khéo quá nhá. Cái dùng cái khéo quá. Tao hay còn cái khiang cái bị tao cái bị khiang mungkin ba nên kêu cái bị pun nhìn piang hạt đâu nhá. Tiếng chủ câu nhá. Cái bị pun nhìn piang hạt đâu. Cái juga bị con câu đâu. Kia chip đã lo cung ngầu kalau cái khiang ha. Anh chỉ các mấy con gì xí lời khi na nhìn đó nè, câu kia kia cái bài bên nhìn cái biển mà đâu, bấm mấy con câu kẹt xếp chặt vào cung đâu đều. Jadi như xong cái truy hỏi bằng tí ba như cách bằng cái kiểu ngã hết rồi. Anh như từ cái kiểu ngã hết đều đấy, nhân trong nhất kiểu đấy, anh như yang tí là bắn hầm tổ, nhìn cái sim chỉ có chim mà giống như này, như này sim tahu apa iya ini yang ngerti kayak sesungguhnya orangnya tuh kepribadiannya yang paling hina ngày câu nga lộ phổ câu đầu ship của nhà nó kan tiga kayak kepribadian dia jadi ini kayak phổ sih hay cerewet gitu lộ phổ masa kan sih kayak piong gitu mà nhìn đâu được mà hay ngay mồi ấy chỉ còn cái mồi à hay ngay lộ cũng chọn ngay cái niệm bù xin ngay cả cái sợi siêu sợi keo rồi ha các âm đó cái còn hay còn âm cái băng sợi mô cái condense ngay chung nó cố phim gì xí sang cái môn kia xích thầu phần mô rồi ha cái giống còn đó vào cái cũng như thằng á mang đi như câu cái thủ theo cái môn như xí là mang đi như câu đồ kia đó mày cũng thủ theo quá như tôi ăn mổ xí đó cái môn bên như xí đó mang đi cái bị cái lansi bài mồi đó, cái lansi bài mồi đó Hàn Quốc kia nè, chỉ kan hanya kondo, cái biểu miền đi, biểu miền ăn hổ, dia saya mau tipu daya, fa mau nhìn chỉ mi yang, jadi nhìn pun nggak fa mi dong, fa bởi mi nhìn đâu Fa bởi mi nhìn chỉ mi ấy, chỉ có bởi pergi mi đó. Dia Jiu udah siap ya, ayo. Jiu còn bah service teo ho đấy wa. Pokoknya ngay gần ngay ba mày chồng nhóm hiền nhiều. Ngay tu hiểu con thì chỉ chậm lỗ cung thì nhìn em là gì xịn đó cái được cái phân xỉu khủ hình đi mà cái phân xỉu khủ đâu ní đi là văn cái phân xỉu khủ li cái câu đầu kia đâu câu cái gì mình trong cháu ngã gì trong cháu ngã gì trong li ngã xoay xí cái nó cũng đồ chỉ có xí ship dịch rồi nè si ship như xoay jadi chúng ta chọn ngã chỉ từ khi ship xoay jadi chỉ các kiểu xoay hắn hiểu rõ à tadi cái ship xoay chỉ các độ cùng ship dịch xoay từ cái ship dịch xoay hả đó
Kiang sip sai ki ngau met mai mesti sai foji. Berarti kian sai foji ya. Jadi hay còn chỉ có mấy số á, chỉ có xe phố á, berarti thải ở trên bunyi sip lang soi. Jadi tôi chọn lấy đi á, nhưng mà bây tả son hin rồi. Nhưng mà bây tả son hin nhiều ở trong thế nào, gì xí à đó. Mấy còn con cu nhí, mấy còn hi con cu nhí mấy bunyi sang bao dân trong thế nào. Jadi nyimang pun kita đó như son hin đều ạ. Jadi dia cái diễn biểu dia họ còn quá. Chỉ có dùng chỉ cái siêu chỉ quá tuần chỉ cái một chu vậy mà. Hanyalah menuruti keinginan kita, hawa nafsu sesaat aja. Tapi menyesal seumur hidup ya kan, alhamdulillah. Jadi xong dưới tới trên kan lâu còn nó nhăn phiêu không nào ho, nhăn phiêu anh. Jadi dưới tới những si còn biết còn nhau mới xích này tuần lại cho, lý kia với còn độ không bị sao là. Lihat jin saya dikuasai jadi kayak hasrat hawa nafsu kayak piau ya. Ini sih thang dok kau bukan ini dino HIV/AIDS ya, dino HIV/AIDS. Jadi kian bị piau lah. Ini bị piau liu chọn, juga cái lỗ phô của saya. Ini cái lỗ phô khẩn nhìn, liên cái xe phô hắn điện à, thấy cái hầm đồ mèo. Hàm đồ nhận theo ba dịch phun chung rồi, thùng khủ á, cũng cái tài đời sân nhỉ, liên các cái vô mối chửi đó, hắn định à, sao nhìn chơi oi hiểu bersyukur, menerima jika kayak apa yang ada, yang inilah pemberian Tuhan ya. Saya lihat itu, nhìn các còn siêu cái pháp lý, hidup ini penuh dengan cobaan dan godaan ya. Cái godaan thảy, cobaan juga ăn thảy không? Chứ tôi nhìn cái siêu ngô cái mấy câu sẽ đeo ha. Chứ tôi nhìn siêu ngô, cái này bandingkan yang mana? Jika cái sắc thùng cái bandingkan gak nhìn là trong này, banding cái cà phô mày sao saja gì còn, cái lỗ cung chọn này, cái máy phun toàn cái mi tay, đúng không? Cái lỗ cung chọn à? Jadi kita bandingkan gak gigi ngau bandingkan kia kayak kehidupan ada, gimana sih kia kayak kehidupan ada, kesian konin dah hoy dari kehidupan ada. Kita inti dah, inti cái lỗ cung ba, abis itu nyalai, bang kita pun kita ada, inti cái lỗ cung hay siang ni namanya masih ada. Dia hanya cái con cái hổ chủ đó, cái mau con cái phải chủ sih nyom. Kalau Bang Lung ada minum dikit lebih mantap omongannya. Ngai masih cewek punya. Ngay chắc chắn ngay xịt điệu ngay 10 xịt đâu. Nhìn nó sẽ cũ emang kok cái cũ rất nhìn mà. Tuhan kasih ni rambut domai ni nak lagi potong nai. Lihat các mê cái theo ai kawan. Dia đục mấy cái thay vậy, dia cái thầy kiểu bạn mấy cái thay vậy. Thời gian thì các căn cũng nhìn sang thùng cái phun diêm này mà đó. Và nhìn mà phải hiểu cảm chia, phải hiểu bersyukur. Inilah pemberian Tuhan yang baik untuk diri kita. Bukan nggak sih mau hiểu bersyukur, tapi lihat nggak hiểu nggak atau si Cina nggak sih kinko sih hiểu terima mai cobaan sih kan tuh hiểu nhìn kinh thầy cái cobaan mà nhìn kinh siêu sabarnya đó kinh thầy cái cobaan mai dong sih bởi chỉ cái kinko thì siêu mấy ba dia cukup doa. Sang si kawa ai sen siêu khủ ra nè, siêu khủ cái mũi heo yang khai lọ, nhớ tới những cái sen khai lọ cái mũi thì thông khủ. Chúng ai kan sẽ lo sen siêu khủ như nào? Siêu khủ siêu anh đó, siêu mũi cái kết khủ đó, cái này đi theo lũ sen nó hẳn chọn, đi theo lũ sen nó cái giả đặt tầm pua đó, hẳn dặn.
Jadi jika mangti itu ke depan aja. Ke depan cái chỉ sĩ heo. Jika liang pan hin chơi liệt sang thùng này.所以ngay còn chữ tới những kỹ sinh khai lo. Chú mi hà nhị bày dân thùng của vậy đó. Chữ tới những kỹ sinh siêu của siêu đều hầm cảm à. Siêu đều hầm cảm mai cũng siêu loại đó. Bật tụ bị loại. Đã biết siêu bi ba bi cổ siêu ai. Cổ siêu ai yang tak ada khai lo. Jadi dia hanya menjadi kesan hidup, perjalanan hidup, cobaan hidup dah. Jadi ngay siêu liao chi đó, siêu liao ăn đó ngay juga mangfu sih yang lah, mangfu. Juga saya cái bài còn hỷ chính tentang masalah thiên chi yang lah. Thiên chi jika nhìn biểu yang còn cái bài kita hidup ini harus melalui dikai penderitaan dan juga cobaan hidup yang ada. Jadi nyikin kau lihat kayak cobaan hidup, nyi yang hiểu đi yang pan ham to sang thùng. Kau lihat dikai cobaan đến thiên chi như đó, ki chết đi như pun si kai ko, yang hiểu yang chi như vậy. Jadi dia yang kong do dia ju tentang campur do tangan manusia do. Kiti ba ni kin ko yang hine sangse. Jadi melalui persa dia baik mengulurkan tangan untuk punyi yang hina dah. Jadi saya hiao ko yang hina. Hiao ko. Jadi cái juga một trận nhảy muốn như siêu thiên là cái một trận nhảy muốn cái một trận nhảy lũ cái một eo nhảy khéo cái juga một pun nhảy phổ jadi di dalam kegelapan itu masih ada terdapat setitik cahaya terang Jamsa munsut boy loy mona Jamsa Jamsa munsut bay loy mona luôn mai đúng si tôi loy nhìn menghadapi cái cobaan hidup mai đúng si bay loy vậy lẽ chỉ cái xíu lẽ cái xíu lẽ sang thùng rồi mấy xíu lẽ sang thùng tới kim cột chặt khủ chung kim cột chặt khủ chung ở kim cột chỉ chặt thùng khủ rồi kalau hay có một kim cột liệt thùng khủ một kim cột liệt khủ chung cái đục mày hàm sang thùng đâu như bệnh xong sinh như chẳng là như chiều bởi chỉ khủ đó tại như một lúc như khủ á như khủ chính đó cái masalah lo ở trong này ngay đã đi nhanh theo đầu lý hả nhớ mình cũng phèn gì con đã đi nhanh theo hả đó nhanh theo hả sẽ vòng phải ngay tại cái lỗ puskesmas đó em mẹ tại lỗ suster đó dari kongkep paru-paru itu dia upaya tham đấy vậy không dia lender đấy đó cái hồ liệu bên ngoài ngắt lại tụm bên kẹt đi bảy hồ liệu dưới bên ngoài thải lại hồ liệu bên ngoài sụp mấy hồ liệu xí tụm bên ngắt lọt hồ bắn đi kiểu là chuyện như hồ đó kiểu có liệu hồ đó kiểu hồ liệu đó mày muốn gì chứ đâu mày thăm ở đâu hả bên bọn con ngay không à bên bọn con ngay xí mày juga mày hồ liệu có đâu hả chỉ cái hiểu tổ sẽ không mua hả bọn con ngay lại chứ không ngay lại cái bữa nhật đó lấy xe hầm ở chỉ chả cho bạn rồi cái chỉ ca đó chỉ ca cái thiên mấy chỉ ca cái chỉ ca han bùn xì của như tôi nhìn gan cái thiên chỉ vậy đó cái chiều thiên chiều thì vậy đó
chiều thiên chiều thủy sao là thiên sao là thủy sao là cái thiên sao là cái thủy biết ngay mình hạ đạp bi đấy nhưng mà sáng sẻ đó nhớ ngay makanya ngay ti dịch khởi lâu những cái cobaan yang mana me holew ha me ko đâu tôi tận thế punya lại thủ thất đâu vậy jadi saya cobaan jadi kondisi apa tewa bihi yang mana kondisi kayak tapi ya karena ngay kan juga keyakinan ini bahwasanya tentunya sebuah badai ini akan berlalu dah. Ya kayak cobaan ini ya mungkin pasti baik kohai yang mana nhìn với dụ cháy nạn sen juga baik ko yang mana dah. Tentunya yu lok sui yu thân chang juga yu lok sui yang mana. Jadi dia kayak hồi nhịp chi ba chứ mọi nhịp chi juga yu pun nhỉ yang mana. Cái juga như vậy chúng ta cái hồi nhịp chi đâu không? Các chẳng đặt cái hồi cái tụi mình sáng thùng mà các bạn. Chẳng đặt cái hồi chẳng đặt cái khai loại đó. Cái chết phu mình đảm bảo cái này trong này. Mình đảm bảo kan ka tetapi nyi mungkin boleh nyi kan tidak penting sesungguhnya perjalanan hidup le yang cocok kayak di sini kok diary dah dari catatan perjalanan hidup. Jadi jika saya kiam-kiam lihat kayak kesimpulan dan juga contoh-contoh yang baik. Yang saya jika kau sejak dah, berarti kan contoh yang tidak baik. Jangan mengambil sebuah contoh yang tidak baik hanya menuruti sebuah hawa nafsu, padahal yang diberikan Tuhan itu adalah yang terbaik. Kenapa engkau itu membuang barang yang begitu berharga yang ada di dalam hidup kamu, bahkan kamu membuang segala-galanya seperti intan, berlian dan permata. Kemudian kita mengambil batu yang ada di simpang 3 ataupun yang di tepi jalan, kita mengisi ke dalam saku kita. Yang sebetulnya sesungguhnya mana yang lebih berharga, batu kerikil itu apakah intan permata yang mana? Jadi bunyi ba ko tika be ko cholit be ko chot jong ya. Kalau sedikit nah kawan, aku bingung malam ini mau pasang apa. Nyi pasang nomor nyi koyangnya lu nyi kibun ngai sit chiu nah. Nyi kibai ba chen sit chiu dah. Jadi ngai han yo sit chiu nyi kon nyi wa thang ai chon tho. Nyi yo ham thang ai kot ba. Nyi yo thang ai kot ba, thang ai chon tho. Nyi yo tat cái hồi. Selain dari nyi tat pengalaman, ini juga you tetap berkah, you tetap kayak pahala, you cuma sejauh yang dah. Daripada như này sẽ thầy phiêu như chiều cho các bạn. Như sẽ dịch bạc trên thầy phiêu đó. Như pun ngay lời xích chiều đó, ngay hắn tôi cảm thấy như ngay mày bầu chân đâu. Cái dịch bạc chả con thầy như un lý kiểu chả con thầy. Như chơi un thì là yun tăng un thiểu ha, như vậy ăn cả thiểu cái lùng ấy cổ, ăn cả là kêu chạy nhìn trong là loại như này. Các bạn muốn coi, kalau si chịu tak sehat nanti aku dosa. Anyi mai kong si chịu, jadi daripada benyi sudah sampai sehat, anyi pun ngai mai jan atau pet jong mai dong si, jadi ngai ba atau kau ngay sit to sáng đêm kan penjok kalau sit được thật to mungkin phải hết cái này trong hình. Jadi moment tôi sit như kỳ bạn trên ngay kan hỏi không ai dịch bản đồn. Kalau như một kỳ được theo thật to con các bạn sit xí nhìn. Kalau dịch bạn trên ngày 10 sit mungkin như kỳ bạn trên ngày 10 sit 4 triệu ngày mày tụt bu bet để sit nhá. Jadi ngày mày dịch tụt bu bet để sit rồi. Kami ko hinci jadi ngai kim chi wa men ho da wa sang a chika bai mai
Pak Jiwei sih karena faktor ekonomi lah, cincong faktor ekonomi masa masih hoa ya. Ini siapa tuh kawan ya? Jadi các khu thuế mua ăn hóa, các khu thuế mua ăn hóa là đi xích các cụm mọi đều nhá. Nè kêu đã. Cha dài cha không kêu. Nó lay thầy của kêu à? Nó lay cô của kêu à? Các nhắn lo hay các ship nhắn lo hay. Mungkin các nhắn các ship nhắn lo hay ngay bị tỏa cung rồi. Kalau jika kiok lo trong cái này miệng dụ nó đó, miệng dụ nó các ship nhắn lo hay là mungkin jika bị tỏa cung. Các ship nhắn lo ngat thẳng ngat lay kita by 30 sayo. Di belakang saya thai 30 sayo. Mungkin cái ship nhân ke depan này langka dah. Jika jangan terlalu khawatir dengan hidup ini. Seiring waktu badai akan berlalu, jangan merasa diri kita ini sangat menderita. Jangan merasa diri kita itu sangat susah. Di atas kesusahan kita masih ada yang lebih susah yang mana. Ini sudah kuah itu yang kuahnya. Nggak mau pennya kawan kayak punya kayak kuku ada. Kayak punya kayak kuku ya. Ngay kan em lihat tuh pen juga. Jadi ngay kan còn ngay punya kakak. Ya jika tuh masalahnya nah. Nhớ cho khâu thiệt. Này khâu thiệt ngapain juga. Nó kawan này kok. Yuk Pak channel, tolong nih Pak channel. Yuk biasa kan ngapain juga này. Sang ibu ngày lihat Pak channel này. Ngày kan cái đi tôi sẽ gọi tu ngắt lại tới tòa đó. Ngày cái vô sạch thật luôn. Ngay lỗ xích cũng như thằng. Nhớ lỗ xích cũng như thằng. Sang hạ. Mày hạ. Cái sang hạ sih kan namanya ya pecet đó đấy, dia hama pecet đó dah. Enggak pecet đó tu si ăn kia rồi nè. Để mua chiêu lui đâu giống như này. Nhưng mà ngay cái tôi sẽ bắt ngay cái tân sản đại chỗ, sang cái theo các mong trường làm một lui. Ấy mấy bác ngay khỏi đến ngáp hình điều cả. Thế các cái thỏ chỉ cần mấy phiền gì. Jadi lebih baik meminta daripada membohongi yang mana. Tak sayang diri sendiri itu dosa besar. Sayangilah dirimu sendiri. Paling jika nhìn Asia đâu. Nhìn thì Asia chỉ cái nhìn theo身体Asia. Ya sendiri aja nih siang tahu apa nih siapa yang isi kong orang. Sayangilah diri kamu sendiri sehingga kamu bisa menyayangi orang lain yang. Ni hiểu sih kan ni tuh hiểu sih ni loh. Ni hiểu hargai ni sih kan ni tuh hiểu hargai ni yang. Di situ tuh ya kawan. Soalnya kayak kong linyan ngai udah pernah ke rumah Lungko kopi. Hey mau. Ngay kita thôi nhấp với nhà akun về bên đây mỗi nhìn như xịt lấy ngao bụng khai ly xịt kopi ngay kita he nhất chín miếng hay này sao yang hay juga dia lấy ngao bụng khai nhìn bạn to masih ingat mo kita tuh he cok mày cha lại ở chuẩn chung bạc có ngày ha hay cái à ali lấy ngao lia nhìn bạn to nhìn dịu tư